अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, खुश आमदीद, अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम। कैफ़ हालुकुम? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नानो बिल खैर। अना बिखैर अयदन अल्हम्दुलिल्लाह। अगरचे आपने मेरा हाल नहीं पूछा लेकिन मैंने बता दिया ताकि बात मुकम्मल हो जाए। तो आज आप देख रहे हैं माशाल्लाह यौमुन नतीजा, आपके नतीजे का दिन है, रिजल्ट है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। आप सबको वैसे अपना रिजल्ट मालूम भी है और रिजल्ट इतना मैटर भी नहीं करता है क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की, सीखा इस कोर्स से जो कुछ भी, बहरहाल वही सबसे कीमती चीज है। तो आप सबको मुबारक हो, आप सबको अल्फुन मबरूकुन, इसका मतलब भी जानते होंगे, कोई बता दे आप में से, के साथ साथ में अरबिक भी पढ़ाऊं थोड़ी थोड़ी सी। क्या मतलब है इस बात का, अल्फुन मबरूकुन? मैम अलिफ तो हजार को कहते हैं और मबरूक हजारों मुबारक जी, अल्फ मुबारक। जी, अल्फ हजार को कहते हैं, हजारों मुबारकें, यानी आपको बहुत सी मुबारक हो या अहलन कुरान, कुरान वालों। तो माशाल्लाह ये चूंकि ऑनलाइन हमारी सेरेमनी है तो आपको जो कुछ भी हम गिफ्ट्स दे सकते हैं, चॉकलेट्स, फ्लावर्स और भी जो भी आपको नजर आएगा, ये सब आपको वर्चुअली नजर आ सकता है कि हमारा कोर्स भी ऑनलाइन था तो हमारा रिजल्ट भी ऑनलाइन है। क्या है कि बस अल्लाह ने यही हमारे लिए बेहतर समझा कि हम इसी अंदाज में एक दूसरे के साथ मिलके पढ़ें और पढ़ाएं। तो सेशन डिटेल्स देख लीजिए। ये थोड़ी सी जो बात हो रही है ये वेलकम नोट है, कुछ आगे थैंक यू नोट्स आएंगे, उसके बाद फिर हम QC3 का इंट्रो देंगे अपने उन साथियों के लिए जिन्होंने आज QC2 कंप्लीट किया है। फिर QC4 का इंट्रो देंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने QC3 आज कंप्लीट किया है, क्योंकि हमारे दोनों बैचेस साइमल्टेनियसली चल रहे थे। हमारे नेक्स्ट 2 बैचेस भी इसी तरह से एक साथ ही स्टार्ट होंगे और एक साथ ही इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा माइक्स को म्यूट कर लीजिए। उसके बाद हम रिजल्ट अनाउंस कर देंगे QC2 का और फिर QC3 का। फिर आप लोगों से फीडबैक हम लेना चाहेंगे, अगर आप देना चाहेंगे, हमारे वर्दी पार्टिसिपेंट्स, इन कोर्सेज के बारे में कोई भी आपके जो कमेंट्स होंगे, फीडबैक या कुछ भी आपकी सजेशंस होंगी वो आप देंगे। और उसके बाद एंड में हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर, हमारे टीचर्स, हमारे सपोर्ट स्टाफ के जितने भी लोग हैं, अगर वो कुछ कहना चाहेंगे उनकी बात भी इंशाल्लाह हम सुनेंगे। तो ये है हमारी प्रोग्राम समरी। इसमें एक मैं छोटा सा क्लिप भी दिखाना चाहूंगी, उसको मैंने यहाँ पे शो नहीं किया था फॉर सम रीजन, कोई टेक्निकल उसकी रीजन भी थी कि मे बी वो प्ले हो या ना हो। तो आई होप कि इस वक्त मैंने चेक किया प्ले हो रहा है। तो मैं एक छोटा सा आपको याद दिहानी के लिए समझे मोटिवेशनल क्लिप भी मैं हो सकता है आपके साथ शेयर कर लूँ ड्यूरिंग दिस सेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 2 कोर्सेज QC2 बैच 126 और QC3 बैच 49 दोनों कोर्सेज हमने एक साथ शुरू किए थे और कंप्लीट किए। आप यानी लोगों को पता होगा कि 2 कोर्सेज इकट्ठे चल रहे थे हमारे, मोस्ट ऑफ यू जो है ना उनको मालूम, हमें नहीं पता नहीं था। और कुछ लोगों को नहीं पता था, तो अब उनको अंदाजा हो गया कि इसी तरह से हमारे नेक्स्ट 2 कोर्सेज भी जब ये एक लेवल ऊपर जाएंगे तो वो इसी तरह से इकट्ठे ही चल रहे होंगे। यानी एक कोर्स हमारा मंडे को ऑफर होता है, एक फ्राइडे को होता है। तो ये कोर्सेज हमने अल्लाह ताला की मदद से ये कोर्सेज कंप्लीट किए और बिल्कुल स्केड्यूल के मुताबिक हमने ये कोर्सेज कंप्लीट किए। एक दिन भी हमारा, एक वीक भी कहीं पे हमें आगे पीछे नहीं करना पड़ा। ये सब अल्लाह ताला ही की रहमत से, अल्लाह की मदद से ही ये सब कुछ मुकम्मल हुआ खैर आफियत के साथ। और अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट की सरपरस्ती हमारे साथ हमेशा रहती है। अल-फलाह का लोगो आप हमारी तकरीबन हर स्लाइड के ऊपर देख रहे होंगे, क्योंकि ये कोर्सेज अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट की तरफ से ही पेश किए जाते हैं। हम उनकी तरफ से सर्टिफाइड टीचर्स हैं। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर अरशद इकबाल मलिक, मेरे उस्ताद मुहतरम हैं,
जिनसे मैंने पढ़ा, जिनसे मैंने मोटिवेशन ली, जिनकी शफकत, जिनकी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे टीचर बनाया, और मैं आप लोगों के सामने जो भी खिदमत पेश कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। अल-फलाह की टीम का भी बहुत ही शुक्रिया और जज़ाकल्लाह, जिन्होंने हमें कोर्स का मटेरियल भी प्रोवाइड करना होता है, और भी जो भी उनसे हमें सपोर्ट चाहिए होती है वो हमें देते हैं, हमेशा हमारे लिए मौजूद होते हैं। स्पेशल थैंक्स टू कोर्स कोऑर्डिनेटर हमारे जाहिद भाई, जाहिद इकबाल, जिन्होंने हमें टेक्निकल सपोर्ट भी दी, एकेडमिक सपोर्ट भी स्टूडेंट्स को, और कोर्स को कंडक्ट करने के सिलसिले में मॉरल सपोर्ट एंड एवरी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट जाहिद भाई की हमें हासिल रहती है आपका रिजल्ट कंपाइल करने तक। स्पेशल थैंक्स टू फवाद भाई, फवाद अहमद एंड अक्सा मागरे। ये हमारे, अगरचे बहुत बड़ी लिस्ट है जिन लोगों ने हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया होता है, लेकिन फिर भी फवाद भाई हमारी वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। इसके अलावा और कोई भी टेक्निकल एकेडमिक सपोर्ट हमें चाहिए होती है, मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है, कोई मशवरा करना होता है, तो मैं अपने इन बहन भाइयों से सबसे पहले बात करती हूँ। और अक्सा मागरे को तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, शी इज़ अ यंग गर्ल, स्टूडेंट हैं। बताने का मकसद ये है कि वो किस तरह अपने टाइम को मैनेज करती हैं, पढ़ती भी हैं, आप सबके लिए भी हर वक्त हर दम मौजूद होती हैं ग्रुप्स में, होमवर्क चेक करने, वर्क बुक्स चेक करने। इसके अलावा मुझे जो भी सपोर्ट चाहिए होती है सोशल मीडिया के हवाले से, मैं जो भी काम करती हूँ अक्सा की हेल्प के साथ ही मैं सब कुछ कर रही होती हूँ। अक्सा की सपोर्ट के साथ हर वक्त मेरी इनके साथ बात होती है, हम लोग आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, हम लोग वीडियो क्लिप्स बनाते हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं इकट्ठे मिलके। इसी तरह बाकी ये जितने भी लोगों का मैं नाम ले चुकी और मैं नाम लूंगी आगे भी, ये सब लोग हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन पे इस तरह से कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि जिस तरह ये बिल्कुल मेरी अपनी फैमिली है। हम लोग इसी कुरान के सिलसिले में ही एक दूसरे से मिले थे। हमें से कोई टीचर था, कोई स्टूडेंट था, कोई थोड़ा सा सीनियर, कोई थोड़ा सा जूनियर, अब तो हमें इतना याद भी नहीं है कि इसमें क्या फ़र्क रह गया। हम लोग एक फैमिली की तरह ही अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं, और जिस तरह हम अपने होते हैं ना फैमिली को ओन करते हैं ना, कि कोई इमरजेंसी हो गई, ये करके दें, ये बताएं, ये ऐसे करें वैसे करें, अब हम लोग इस तरह से बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सबको पता है कि हमारा जो बेसिक एम है वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है। अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए हम अपने अपने तौर पे जो भी कोशिश कर सकते हैं, अपने मसरूफ तरीन स्केड्यूल में से टाइम निकाल के। हम सब लोग वॉलंटियर्स हैं, आपको पता ही है, और सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ्स हैं, करियर है, जॉब्स हैं, घर की जिम्मेदारियां, स्टूडेंट्स की जिम्मेदारियां, सब कुछ हम उस सब को साथ साथ लेके चलते हुए, स्टूडेंट्स की बहुत सी शिकायत को जब हम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि ये सब चीजें हमारे अपने साथ भी है ना। लोग कहते हैं टाइम सूट नहीं करता, क्लास बहुत लंबी है, थक जाते हैं, ये काम, हम सब कुछ कर रहे होते हैं। आप लोग एक काम करके थक जाते हैं, हम आप में से कोई 30-40 लोगों का काम चेक कर रहे होते हैं हम लोग बैठ के, और हम अपनी लाइफ भी उसी तरह से मैनेज कर रहे होते हैं। जितने अच्छे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कोर्सेज प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में परफेक्शन के लिए हम एक तरह से अपनी फुल कैपेसिटी लगाते हैं, फुल अपना, सो कहते हैं कि किसी चीज़ में कमी नहीं करते। तो कुछ हमारी नेचर आपको अंदाजा हो गया होगा कि कैसी है। तो हम अपने घरों में भी इसी तरह करते हैं कि फैमिली को भी किसी भी तरह से कोई शिकायत ना हो, तो आप सोचें कि किस तरह से ये मैनेज किया जा रहा होता है। और फिर मैं कहूँगी ये सब अल्लाह ताला की खास खास रहमत है, अल्लाह ताला का खास फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हम अपने टाइम को किस तरह से जो है कहीं ना कहीं से बचा लेते हैं, कहीं ना कहीं से स्पीड कर लेते हैं, और हम इस काम पे लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी काम पे लग सकता था ना ये टाइम, आपका भी और हमारा भी। दुनिया में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी और भी दिलचस्पियां हैं, इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है ना, टीवी पे हो रहा है, बाहर हो रहा है, बहुत, हम बहुत जगहों में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन कैसे हम टाइम को इस जगह पे फोकस किए हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही का एक खास करम है कि यानी हमें एक तरह से अब फंसा दिया अल्लाह ताला ने इस काम में, अब हम यहाँ से कहीं आगे पीछे नहीं हो सकते अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशल थैंक्स टू ऑल द वॉलंटियर्स, ऑल वेल विशर्स, जिसमें हमारी बहुत सारी सिस्टर्स हैं, खास तौर पे यानी ब्रदर्स से ज्यादा सिस्टर्स की फिर बात है आपकी वर्क बुक्स चेक करने में सबसे ज्यादा। तो मैं नाम ले चुकी अक्सा का, फिर सिस्टर समीरा हैं, सिस्टर हफ्सा हैं, सिस्टर नूरीन, उज़मा, सामिया रशीद, इतने सारे लोगों की सपोर्ट हमें हासिल है। मैं सबका नाम नहीं ले सकूंगी, और उम्मे तलहा शामिल हमारी एक सिस्टर है जिनका अपना नाम सामिया है,
उनकी तो खिदमात इतनी ज़्यादा है, अभी रिजल्ट के टाइम पे आपको बताई जाएंगी कि कैसे वो हमारे लिए स्टूडेंट्स तैयार करती हैं और स्टूडेंट्स को ऑन साइट पढ़ाती हैं। और फिर उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जो नॉर्मली लोगों के पास हैं, उनका इलाका इस टाइप का है। तो वहाँ से वो कैसे ये सारा कोर्स ऑनलाइन भी हमारे साथ मैनेज करती हैं और ऑन साइट भी करती हैं, तो उनकी बहुत बड़ी हमारे साथ सपोर्ट है। और इसके अलावा जाहिद भाई या कोई मुझे याद दिला दें, मुझे किसी का नाम लेना चाहिए, मैं नहीं ले पाई तो उसके लिए मैं बहुत माजूर चाहूंगी, बल्कि उनको बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा जिनका मैं नाम नहीं ले सकी। सिस्टर फरहाना ने हमारे साथ बहुत ताउन किया हमारी वर्क शेयर करने में, सिस्टर फोजिया ने बहुत कोऑपरेट किया। वो अभी उन्होंने QC3 किया है, उन्होंने QC2 के स्टूडेंट्स की वर्कबुक्स चेक की हैं, और बहुत से और लोग होंगे। और कुछ नहीं तो दुआएं तो मुझे बहुत लोग मेरे अपने पुराने स्टूडेंट्स जब सीनियर हो गए, उनकी दुआएं, उनके मशवरे और उनकी वेल विशेस शामिल रहती हैं हमेशा, मुझे महसूस होता है अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशल थैंक्स एंड प्रेयर्स फॉर होम, गेस करें कि ये बहुत ही स्पेशल थैंक्स, ये किसके लिए? हमारे अपने बहुत ही मोहतरम फाउंडर ऑफ द कोर्स डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, जिनको हम कभी नहीं भूलेंगे दुआओं में। और ये मैंने बड़े आप लोगों के लिए खूबसूरत स्टिकर्स तलाश करके मुख्तलिफ किस्म की सबके लिए दुआएं, थैंक्स। और मैं कर भी कह सकती हूँ, हम इंसान एक दूसरे के लिए इससे ज़्यादा कर भी कह सकते हैं। जो अजर है वो तो अल्लाह ताला के पास है, और हमारी नीयतों और हमारी कोशिशों के मुताबिक है। हम सबकी अलग अलग लिमिटेशंस भी हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसिस भी हैं। अल्लाह ताला बेस्ट जानते हैं कि हम में से कोई कितना कर सकता था और कितना कर रहा है कंट्रीब्यूट, उसके मुताबिक अल्लाह ताला, बल्कि हम तो ये कहेंगे अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक हम सबको इसका बदला जरूर दे रहे हैं, देंगे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने हमारे लिए कुरान फहमी को इस कदर आसान बना दिया, घर बैठे हुए हम कैसे ये सब, ये फैसिलिटी, ये जो पावर पॉइंट की जो भी प्रेजेंटेशंस का आइडिया था, और ऑनलाइन पढ़ाने का आइडिया अल्फला का और डॉक्टर साहब का मिलके सब कुछ है, ये सब एक पैकेज मिलके हमारे लिए किस कदर फायदेमंद साबित हुआ। आगे क्या आ रहा है नेक्स्ट? QC3, जाहिर है QC2 वाले जानना चाहते हैं कि QC3 कब स्टार्ट हो रहा है। तो QC3 आपका स्टार्ट हो रहा है October 9, ये जो आने वाला, यानी तकरीबन कितने डेज रह गए? 10। एवरी मंडे 6:30 to 8:30 PM। QC2 वालों का कौन सा डे था? मंडे होता था ना? QC2 में से कोई बताएंगे? मंडे को आपकी क्लास थी ना? जी मैम, मंडे को होती थी जी। आप लोगों के लिए हमने बिल्कुल उसी तरह से एडजस्ट किया है कि आपको जिस यानी रूटीन की एक तरह से वो है ना आदत है, तो उसके मुताबिक आपको फिर मंडे का दिन दे दिया गया QC3 के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगली क्या खबर है नेक्स्ट QC4, क्योंकि हमारे QC3 के साथ ही जानना चाहते हैं कि उनके लिए आगे क्या आ रहा है। तो उनके लिए QC4 October 13 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि एवरी हम लोग फ्राइडे, का October 13 ठीक है। क्योंकि एवरी फ्राइडे आप लोगों की पहले सेम टाइम, QC क्लास फ्राइडे को होती थी ना, तो आपको उन हमने लोग का भी फ्राइडे पहले मंडे का होता है। दी है। दोनों कोर्सेज का टाइम नोट कर लीजिए, 6:30 पे आपकी क्लास स्टार्ट हुआ करेगी, और हम कोशिश करेंगे अब की मर्तबा कि हम पूरे 2 आवर्स में क्लास को कंटेन किया करें, कंप्लीट किया करें। इसके दौरान में हम हार्डली 5 मिनट्स की ब्रेक लेंगे। हमने ऐसा एक टाइम स्लॉट रखा है 2 आवर्स का, जिसके बीच में पाकिस्तान टाइम के मुताबिक कोई नमाज की ब्रेक नहीं आएगी इस मौसम में। ये जिस सीजन में ये कोर्सेज शुरू हो रहे हैं ना, अक्टूबर से लेकर फिर नवंबर दिसंबर जैन तक ना, तो उस वक्त तक हमारे यहाँ मगरिब कंप्लीट का टाइम हो जाएगा कंफर्टेबली, और हम क्लास शुरू किया करेंगे। और इशा की नमाज तो एडजस्टेबल होती है ना, हम थोड़ी सी एडजस्ट कर दिया करेंगे, और तकरीबन ये टाइम और लोगों को भी सूट करेगा। अलबत्ता हर एक को नहीं कर सकता, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, दूसरे ममालिक के लोग, दूसरे शहरों के लोग मे भी थोड़ा सा उनको कोई 5 to 10 मिनट्स की प्रॉब्लम होगी, वो वीडियो से कवर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए 2 खबरें हमने दे दी, दोबारा देख लीजिए, QC3 और फिर ये QC4 जो आप लोगों को आगे मिलने वाले हैं। इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन भी आपसे अभी मैं इस प्रेजेंटेशन में भी शेयर करूंगी इन कोर्सेज के बारे में, और आपसे ग्रुप में भी हम फ्लायर्स और रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। आज ही कर सकते हैं, नहीं तो कल कर देंगे, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट तो अनाउंस हो ही जाएगा ना, एक लिस्ट है और हमने आपको आपका रिजल्ट बताना है।
अलबत्ता थोड़ा सा तारुफ ले लेते हैं कि QC3 में पढ़ना क्या है, कुछ आइडिया है QC2 वाले क्या एक्सपेक्ट करें कि QC3 में क्या आने वाला है? एक तो ये ना कि सूरतुल बकरा ही कंटिन्यू रहेगी, मैम जी ऐसा ही है ना? कुरान और पाक आपने में आपने अगले 5 ड्यूरिंग सफ़ात ड्यूरिंग कोर्स आपने मजीद फी की बात की थी कि 3 से ज्यादा जो है जी बिल्कुल, आदम है वो भाई जी कोर्स 3 में जी पढ़ाया बिल्कुल, जाएगा। जी बिल्कुल। तो हम मजीद फी अफ़ाल ग्रामर में उनके ऊपर फोकस करेंगे, और टेक्स्ट पोर्शन में तो ऐसा है ना कि सूरतुल बकरा को इंशाल्लाह हमने जारी रखना है। तो QC2 वालों को पता है कि हमने आयत नंबर 37 तक अगर कर लिया था तो 38 से शुरू हो जाएगा, ऐसे ही है ना? और QC3 वालों को पता है कि हमने आयत नंबर आई थिंक 76 तक कर लिया था, ये 77 तक, तो नेक्स्ट उस आयत से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि टेक्स्ट का पोर्शन आयत वाइज यानी जारी रहेगा, बल्कि आप यूं समझे कि हर कोर्स में एक रुक पढ़ा जाता है, एक क्वार्टर पढ़ा जाता है। QC2 में फर्स्ट ग्रुप हो गया था, 3 में सेकंड ग्रुप हो जाएगा यानी निस्फ तक हो जाएगा, 4 में फिर सलासा तक हो जाएगा। आइए देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देती हूँ। इसी तरह से जैसे हमारा QC2 का एक जो इसका पेज होता है इंट्रो पेज, ये पेज हुआ करेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। और सफर नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए QC3 आपका पेज नंबर 6 से शुरू होगा, यहाँ पे लिखा हुआ इशारा ए। ये सब आप लोग ऑलरेडी इस सारे पैटर्न से फेमिलियर हैं, ठीक है? आप पहले पढ़ते थे ना कि पेज नंबर 5 इशारा नंबर A B C, आपने पेज 5 तक पढ़ा था। मुसहफ के 5 सफात आपने QC2 में पढ़ लिए थे राइट हैंड के ऊपर। अब QC3 में कौन सा हैंड होगा? ऐसे चलेंगे ना, ये 5 सफात तो यहाँ खत्म हो गए थे, तो अब क्या होगा? यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका जो 6 पेज है, वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। हैंड आपका इस तरह से, दोनों हैंड्स को हमने इस तरह से यूज करना है। देखिए ये हमारा QC3 का सिलेबस है, राइट? रेड कलर की बड़ी अच्छी सी कलरफुल सी बुक है और वर्क बुक है, जैसे QC2 में होता था एग्जैक्टली वैसे, कोई भी नई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे आयात नंबर लिख दी गई है, 38 से 76 तक हम आयात पढ़ेंगे QC3 में। बिल्कुल उसी तरह कोर्स 2 से आगे थोड़े से मकासिद को एडवांस कर लें। अगर मकासिद को देखें तो सूरतुल बकरा के अगले 5 सफ़ात पढ़ेंगे, यानी आयत नंबर 38 से 76। फिर हम ये है कि जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो 90% कुरान की वोकैबुलरी को हम जान लेंगे तकरीबन, मोर और लेस। हो सकता है कुछ लोगों को 90% से ज्यादा ही समझ आ रहा हो, ये डिपेंड करता है आप लोगों की अपनी मेहनत पे, और आप लोगों के अपने थोड़ा सा अरबिक का जो बैकग्राउंड पहले से भी कुछ लोगों का होता है, उस पर बहुत ज्यादा इसका इन्हिसार होता है। आपके ज़ोक शौक पे भी होता है कि जितना ज्यादा सीख लेंगे आप। अगर आप सिर्फ ये कि कोर्स के साथ साथ चलेंगे कि क्लास में जितना बताया जाता है वो भी इनफ है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही सफिशिएंट रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे तो जितना गुड़ उतना मीठा। इशारों और फिक्रों के जरिए नए अल्फाज और मानी को सीखना, ये वही सिलसिला है जो QC2 में हमने शुरू कर रखा है, उसी को जारी रखेंगे। कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका तो हम कभी भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, इसको तो अपने साथ साथ रखेंगे ना, वरना कुरान को हम रोजाना पढ़ें और पता भी ना चले कि उसको अपनी डेली लाइफ पे कैसे अप्लाई करना है, तो कुरान का फिर तो हमने मकसद ही पूरा नहीं किया। तो ये तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मजीद भी अफाल को TPI के जरिए सीखना जो कुरान की हर लाइन में आए तकरीबन एक। तो हमारा ग्रामर में मेन फोकस होगा मजीद की अफाल। अच्छा, अब मुझे बताइए कि QC2 में ग्रामर का मेन फोकस क्या था? अगर आपसे कोई पूछे तो आपने एक लफ्ज में बताना हो, या वन लाइनर समझ लें, या बिल्कुल शॉर्ट आपने उनको एक कमजोर 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 अफआल अफाल। का। जी, QC2 में कमजोर अफआल को हमने सीखा, बल्कि वन को भी दोहरा लेते हैं। वन में हमने क्या सीखा था बेसिक? हम कहेंगे कि सेहतमंद अफाद हाँ जी, हम कहेंगे कि QC1 में, हाँ जी, हम कहेंगे QC1 में हमने सुलासी सुलासी बल्कि कहते हैं सुलासी मुजर्रद के अफाल सीखे, उसको मुजर्रद कहते हैं। तो हमने पहले ये टर्म्स नहीं यूज किए, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ये टर्म्स आप सुना करेंगे। तो आज जस्ट आज हमारा पढ़ाई का सेशन तो नहीं है ना, आज जस्ट हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत करें, तो थोड़ा सा सुन लें कि हम QC1 में कहेंगे कि ये सुलासी मुजर्रद थे, QC2 में हम कहेंगे सुलासी मुजर्रद ही थे लेकिन कमजोर थे। ठीक है, आप यूं कह लें कि 1 में सुलासी मुजर्रद सेहतमंद, 2 में सुलासी मुजर्रद कमजोर, 3 में सुलासी मजीद फी। एक्चुअली दो कैटेगरीज हैं, एक मुजर्रद है और एक मजीद फी है। तो मुजर्रद का मतलब होता है कि अकेला, मजीद फी का मतलब होता है जिसमें कुछ मजीद भी है, मजीद इजाफा, तो इसमें कुछ हरूफ का इजाफा हो जाएगा। आगे जाके भी देखेंगे कि QC4 का मेन ग्रामर का टॉपिक क्या होगा, अभी आपको दिखाते हैं, बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, बल्कि ये जो हमने एक कंबाइंड सेशन रखा होता है, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो होता है कि एक कोर्स एडवांस में भी आप लोगों को पता चल जाता है।
यानी 2 वालों को 3 के बारे में खबरें मिल रही हैं, साथ ही उनको 4 का भी अंदाजा हो जाएगा कि हमें 4 में क्या सीखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। और फिर हम अरेबिक जो डायलॉग्स की ड्रिल करते हैं वो हमारी जारी रहेगी, हर क्यूसी में वो हम उसको क्यूसी 5 तक या 6 तक लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे अगले 5 सफ़ात हैं, जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि यूं यहाँ पे 2 खत्म हुआ यहाँ तक, और फिर ये हमारी स्मॉल फिंगर से QC 3 स्टार्ट होता है इस तरह से, पेज नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 इस तरह से। और उसी तरह से हम एक पेज दिखाएंगे, 4 कलर्स में उसके इशारात होंगे, और इशारात को आप देख रहे हैं कैसे हमने डिवाइड किया हुआ है, और इस तरह से हम पहले एक मुकम्मल इशारा और उसके बाद उनके ब्रीफ्स। तो हमारे क्या इशारात हैं? हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। तो इनके ब्रीफ्स भी हम बना लेते हैं कि हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन, जैसे हम QC 2 में करते थे। तो ये इशारात हम इतने ज्यादा दोहराते हैं हर क्लास में कि ये हमें बाय द एंड ऑफ द कोर्स बहुत अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाते हैं और होने चाहिए। इट इज वेरी मच रिकमेंडेड कि आप लोग अभी जो गैप के कुछ दिन हैं उसमें QC 2 वाले के भी इशारात अच्छी तरह से दोहरा लें, 3 के भी दोहरा लें, यानी जो 4 के लोग हैं। बल्कि जिन्होंने अभी 3 शुरू करना है वो अभी से इशारात वगैरह पढ़ना शुरू कर दें, और अपनी बुक्स अरेंज कर लें, वर्क बुक्स अरेंज कर लें, जहां से आप मंगवाना चाहते हैं। अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं, जाहिद भाई से बात करना चाहते हैं, अल्फला से डायरेक्टली लेना चाहते हैं, किसी बुक शॉप से लेना चाहते हैं, वेबसाइट से आप करना चाह रहे हैं, जैसे भी, क्योंकि आप लोग सारे हमारे अपने ही स्टूडेंट्स हैं, यानी किसी नई जगह से नहीं आए ना, इसी QC सिस्टम का हिस्सा है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपको इन कोर्सेज के लिए क्या क्या मवाद चाहिए होता है। मवाद आपको दिखाया भी गया है, आपको PDF भी इसका भेज दिया जाएगा प्रेजेंटेशन का। आप अपने लिए सारे इंतजाम कर लीजिए कोर्स शुरू होने से पहले। उसी तरह से हर इशारे को हम 4 हिस्सों में पढ़ते हैं कि पहले हम तारुफ लेते हैं, फिर हम तिलावत करते हैं, तर्जुमा और उसकी ब्रीफली एक उसकी शरह कर लेते हैं, फिर उसमें से असबाब डिराइव करते हैं, और दुआ, प्लान वगैरह उसमें से हमें क्या क्या मिल सकते हैं। ये जस्ट हम एक आइडिया देते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कितने उसमें से असबाब डिराइव करें और कितनी दुआएं उसमें से रिलेट कर सकते हैं, और क्या क्या अच्छे प्लान्स बना सकते हैं, और उनको इम्प्लीमेंट आपने खुद ही करना है। ऑब्वियसली अब हम आपके साथ एक प्लान शेयर करते हैं तो हमें तो पता नहीं होता कि आपने उस प्लान के बारे में कितना सीरियस उसको लिया, उसको इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। तो ये सब कुछ आपके अपने ऊपर है, हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं अपनी कोई मोटिवेशनल स्टोरी, कोई कोई ऐसी चीज। आजकल के दिनों में भी ग्रुप में आपको बात कर सकते हैं कि मैंने ये प्लान बनाया था ड्यूरिंग द कोर्स QC 2 के दौरान, मैंने इसको इस तरह से कोशिश की इम्प्लीमेंट करने की। आप अपने साथ कुछ ग्रुप बना सकते हैं, लोगों को मिला सकते हैं। अस्मा और अफाल की हम तफसीलात देखते हैं ना कि जब टेक्स्ट का पोर्शन आता है तो उसमें हमने कौन से अस्मा देखे, उनको वाहिद जमा के हवाले से भी देखते हैं, उनका ओरिजिन भी देखते हैं अक्सर कि किस सोर्स से ये इसम निकला, किस टेबल में से निकला, या अगर किसी टेबल में से नहीं निकला तो वो भी हम मेंशन करते रहते हैं। और अफाल के बारे में हम देखते हैं कि क्या ये सेहतमंद फेल है, कमजोर फेल है, या मजीद फी वगैरह है। तो QC 2 वाले लोग कह रहे होंगे मजीद फी होता क्या है, ये क्या मजीद फी है, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में कुछ मजीद बताएं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। तो मैं आपको बताती हूँ कि QC 3 में हम मजीद फी अफाल को पढ़ेंगे। तो उसका एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं कि जिस फेल के 3 हरूफ में माजी की चाबी में, यानी जो जहां से टेबल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टेबल, उसमें अगर एक हर्फ ज्यादा आ जाए, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, उसको हम उस पूरे फेल को हम कहते हैं मजीदुन फीही। असल में इसको कहते हैं मजीदुन फीही। मजीदुन का लफ्ज जो है ये भी एक टेबल से बना हुआ है। हमारे QC 3 के साथी जो है वो तो इसके बारे में 2 के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। हमने ज्यादा यजीदू का जो टेबल पढ़ा था तो उससे हमारे पास इसम फाइल बनता था जायद और इसम मफूल बनता था मजीद, तो ये वो मजीद है, मजीद। और उसके बाद फी ही, हमने QC 1 में फी ही का टेबल पढ़ा था, फी ही, फी हिम। तो बहरहाल मजीदुन मतलब मजीदुन का ये आप याद रखिए, फी ही को इस तरह से याद रखिए, फिर इसको मिलाएं। इसका मतलब हो गया कि ज्यादा किया गया इसमें, यानी ये जो फेले माजी का पहला वर्ड है जिसको हमने चाबी कहा, इसमें कुछ बढ़ा दिया गया है, कुछ ज्यादा किया गया है, इस वजह से इसको कहते हैं मजीदुन फीही अफाल। तो हम इसको आसानी के लिए मजीद फी कह देते हैं। तो ये जो मजीद फी का कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए उर्दू जुबान का क्यों ना सहारा लिया जाए, इस्तेमाल किया जाए। बस उर्दू में हम कहते हैं निकला, वो निकला, वो निकला, फिर हम कहते हैं उसने निकाला, फिर हम कहते हैं उसने निकलवा दिया। अच्छा, अब हमारे लिए तो ये कोई ऐसी बात ही नहीं है। इस वक्त आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत ही मामूली सी बात है, ये इसमें कौन सा मुश्किल है। नहीं,
जिस ने लैंग्वेज सीखनी है, जो उर्दू लैंग्वेज सीख रहा है, कोई फॉरेनर है, उसके लिए तो ये सारे अल्फाज और इनकी कंस्ट्रक्शन, उसको निकला अलग तरीके से लिखना है, निकाला के लिए उसको यहाँ पे अलिफ लगाना है, उसको अलग तरीके से लिखेगा, निकलवाया के लिए हम उनको समझाएंगे कि आपने वाओ अलिफ या इस तरह से, फिर हम उन्हें कॉन्सेप्ट देंगे कि निकला इस खुद निकला यानी फेल लाजिम है, निकाला यानी उसने किसी को निकाला ये फेल मुतादी है, निकलवाया में कुछ मजीद बात पैदा हो गई। तो वो बाकायदा इनके टेबल्स, बाकायदा इनकी, यानी अब ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि अगर उन्होंने निकाला, उसने निकाला, तुमने निकाला, मैंने निकलवाया, तो ये सारे जुमले अब किसी नए लैंग्वेज लर्नर को तो हमें सिखाने होंगे किसी रूल रेगुलेशन के तहत। तो ये हमारे लिए, चूंकि हमारी अपनी लैंग्वेज है, शायद हमें इसकी सीरियसनेस का इतना आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन ये हमारी बेस है, इसको हम समझें तो हम देखें कि उर्दू में हम खाया, खिलाया, खिलवाया, इसी तरह पिया, पिलाया, फिर पिलवाया। पिलाया का मतलब मैंने किसी को पानी पिलाया, पिलवाया का मतलब हो सकता है कि मैंने किसी को कह दिया हो कि वो कुछ लोग आ रहे हैं, उनको आप पानी वगैरह सर्व करते हैं, तो इसका मतलब मैंने पिलवाया, मतलब मैं कहीं और हूँ, मे बी मैंने कोई इंतजाम करवाया किसी के थ्रू। गिरा, गिराया, तो गिराए में तो पता चल जाएगा ना कि मैंने किसी को गिराया, लेकिन हो सकता है गिरवाने के लिए मैं कहीं पीछे बैठ के कोई प्लानिंग कर रही हूँ, मैं कहनी इसको गिरा दो ना, कोई खेल खेल में या कुछ भी। तो कहने का मतलब है कि उर्दू में और इंग्लिश में और हर लैंग्वेज में ये मजीद फी का कॉन्सेप्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट अरबी जुबान में हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत अंदाज में और बहुत आसान तरीके के साथ, और जिसको डॉक्टर साहब ने हमारे लिए बहुत ही आसान कर दिया। आप यकीन कीजिए कि ये जो मजीद फी की पूरी टेक्निक है, हमारे रिवायती मदारिस के जो ग्रामर सिखाने के जो तरीके हैं, वो इंतहाई आज के वक्त में बहुत मुश्किल महसूस होंगे। अगर हम उस तरीके से सीखना शुरू करें तो शायद बहुत बहुत साल लग जाए उसका एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आते हुए। लेकिन ये जो मजीद फी सिखाने का अंदाज है, ये इतना आसान फहम, इतना दिलचस्प और इतना प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये सारा का सारा उन्होंने हमारी उर्दू लैंग्वेज के साथ रिलेट किया हुआ है। और मेरा फेवरेट कोर्स वैसे QC3 है पढ़ाने के हवाले से, क्योंकि इसमें जो मजीद फी पढ़ने में जो मजा आता है ना, आप खुद महसूस करेंगे कि ये बहुत ही आपको फायदा मंद भी लगेगा, प्रैक्टिकल भी लगेगा। तो आप जो अल्फाज देख रहे हैं ना, अल्लमा, हासबा, असलमा, इख्तलाफा, इस्तगफरा, ये मजीद फी के टेबल्स की पहली पहली चाबी है। अल्लमा के सामने तालीम लिखा हुआ है, हासबा के सामने मुहासबा, दीज आर ऑल उर्दू वर्ड्स। असलमा के सामने इस्लाम, इख्तलाफा के लिए फिर इख्तिलाफ का लफ्ज, तो हम बहुत इख्तिलाफ करते हैं ना आपस में। इसी तरह हम इस्तिगफार भी करते रहते हैं। तो आपने देखा कि ये देखें, ये डॉक्टर साहब का ही हाथ है कि उन्होंने यहाँ पे जो तालीम वगैरह की ये वाली जो साइड है उस पर उन्होंने ये मस्तर का साइन बनाया हुआ TPI, और यहाँ पे जो यूं उन्होंने साइन बनाया हुआ, ये हमारा फेले माजी की TPI का साइन है। तो बताया ये जा रहे हैं कि ये फेले माजी की साइड है, फिर इनकी ये फ्रीक्वेंसी कुरान में आने की अक्रेंस ये भी बताई हुई है, और साथ में यहाँ पे आपको मसाले। इसको हम किस तरीके से सीखेंगे? अभी फीडबैक के सेशन में भी मैं अपने किसी QC3 के साथी से कहूँ कि वो बताएं कि उनको मजीद भी अफाल जिस तरीके से हमने उनके सामने रखे, सिखाए, जिससे डॉक्टर साहब का कोर्स हमने उनके सामने पेश किया, तो उनकी क्या फीडबैक है, उनको कैसा लगा। तो उनकी जुबानी जब सुनेंगे तो मे बी आपको ज्यादा यकीन आ जाए, ज्यादा अच्छा लगे जो लोग इस कोर्स को अब करने जा रहे हैं। तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा, ये मजीद यानी ये फर्दर 3 है। पहले 5 आपने इस लिस्ट में देखे, 3 आपने मजीद देखे, टोटल हम 8 मजीद फी अफाल पढ़ेंगे, यानी आप समझे 8 पैटर्न्स पढ़ेंगे या 8 अबवाब पढ़ेंगे। आप सोचिए कि आपने QC1 में 4 अबवाब पढ़े थे, QC2 में आपने नए अबवाब नहीं पढ़े, आपने उन्हीं 4 जो QC1 के 4 अबवाब थे उन्हीं में आपने कमजोर अफाल को सारा ऐड करते करते आपने अपना जो है ना वो एक और फाउंडेशन बनाई अपने लिए। अब QC3 में हम बिल्कुल टोटली नई किस्म के अफाल पढ़ेंगे या अबवाब पढ़ेंगे, और वो 8 अबवाब होंगे। तो आपको ये ना लगे कि QC1 में हमने 4 पढ़े थे और 2 में तो हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा, उन्हीं अबवाब में हमने अफाल का इजाफा किया, या मतलब हमने उन्हीं के अंदर कैटेगरीज बनाई, सब कुछ किया। तो ये तो नए 8 अफाल की बात कर रहे हैं। क्या ये कोर्स बहुत लेंथी है? क्या ये बहुत मुश्किल है? तो नहीं, ये जो 8 अफाल हैं ये समझे ज्यादा आसान और आम फहम है, क्योंकि ये उर्दू के अल्फाज हैं जिनको हम बेस बनाकर अफाल सीखते हैं और ग्रामर के टेबल सीखते हैं या गर्दाने सीखते हैं। ये एक पूरी पोएम सी बनी हुई है, ये सिर्फ मैं आपके सामने एक तरीके से दोहराऊंगी, आप इसको सिर्फ ऑब्जर्व करें और सुने, और अभी बस इसके बारे में जस्ट इसको एंजॉय करें।
ہم کہیں گے کہ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تو یہ سب کیا تھا؟ یہ ہم نے اتنی دفعہ جو مستر کا سائن بنایا، اس کا مطلب ہم ان مصادر کو بول رہے تھے کہ تعلیم، ہمیں پتہ ہے اردو کا لفظ ہے، محاسبہ کرنا اردو کا لفظ ہے، اسلام، اختلاف، استغفار، تدبر کرنا، تدارس کرنا، باہم مل کے پڑھنا، انقلاب. دیز آر آل اردو ورڈز، ویری ویری سمپل ورڈز. تو ان سے ہی ہمارے ٹیبلز بنیں گے. ہم کہیں گے یہ علامہ کا ٹیبل ہے. علامہ یعلم، حاسبہ یحاسب، اسلم یسلم، اختلف یختلف، استغفر یستغفر، تدبر یتدبر، تدارس یتدارس، انقلب ینقلب. پہلی دفعہ سننے میں شاید کچھ لگے کہ یہ کچھ مشکل چیز ہے یا لینتھی ہے، لیکن نہیں، یہ بہت ہی آسان آپ کے لیے ہو جائے گی. بہت آسان طریقے کے ساتھ بھی آپ کو ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ. مجھے پورا یقین ہے کہ QC3 کو آپ شاید QC2 سے بھی زیادہ انجوائے کریں گے انشاءاللہ. ہر کورس کا ایک اپنا مزاج ہے، اس کا ایک اپنا مزہ ہے. افادیت تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے. ان تمام افعال کی ہر جگہ پہ آپ کو ڈیٹا دیا جاتا ہے کہ قرآن میں ان کی اہمیت کتنی ہے، کتنی مرتبہ یہ آئے ہیں. تو ہم نے QC2 میں بھی دیکھا تھا کہ چاہے صحت مند ہو چاہے کمزور ہو، قرآن میں تو یہ برابر فریکوینسی سے آئے ہیں. لہٰذا اہمیت کے حوالے سے تو یہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے مطلب برابر ہی ہے نا. تو یہ ہم نے جو ابھی علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ کی بات کی، ابھی یہ 5 آپ کو دکھائے ہیں کیونکہ جو ماسٹر ٹیبل ایک بنایا تھا اس میں 5 ایڈجسٹ ہو رہے تھے نا، جو یہ ہمارا بنا ہوا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، کہ یہ جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی جو مزید فی کے افعال ہیں، ان میں بھی 2 کیٹیگریز ہو جاتی ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی ہوتے ہیں. اب کمزور حرف کبھی شروع میں آئے گا تو وہ اتقا کی طرح کا کوئی فعل بن جائے گا، مڈل میں آئے گا تو اقامہ، استقامہ کی طرح فعل بن جائے گا، اینڈ میں آئے گا تو ولہ، نادا، القا، اہتدا کی طرح کی کچھ ساؤنڈ بنے گی. اور ڈبل حروف والے جو QC2 میں ہم نے سیکھے تھے نا، دولہ، اسے ادلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب جو کچھ ڈم ہوئے ہیں جیسا وفقا، وعدہ، اوحا، یہ بھی ہم سیکھیں گے کچھ اسی کورس میں اور کچھ نیکسٹ کورس میں ہم سیکھیں گے. تو یہ ایک ماسٹر ٹیبل ہے، آپ اس کا ایک آئیڈیا لے لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی آپ لوگ سیکھنے جا رہے ہیں. یہ باتیں میں ویسے تو اپنے ان لوگوں کے لیے کر رہی ہوں جو QC2 سے 3 میں آ رہے ہیں، لیکن جو QC3 کر چکے ہیں ان کے لیے یہ ساری باتیں بہت فائدہ مند ہیں کہ ان کی ایک طرح کی اگین ایک ریویژن ہو رہی ہے، ایک ریکیپ. اس لیے کہ اگر آپ QC4 میں ماشاءاللہ جا رہے ہیں تو QC3 کو آپ بھلا تو نہیں سکتے، اس کو تو اپنے ساتھ ساتھ ہی رکھنا ہے. اس کی اپلیکیشن تو آپ کی ہر روز کی آیات میں ہوگی، ہر روز کی آپ کے لیسنس میں اپلیکیشن آئے گی. تو یہ کتنا اچھا موقع ہے کہ ہے تو آپ کی ریزلٹ سیریمنی، لیکن ہم آپ کو پھر بھی اس میں بھی مزے سے کچھ نہ کچھ پڑھا ہی رہے ہیں. تو کیا خیال ہے، کوئی مجھے بتا دے آپ لوگوں کو یہ مطلب بور تو نہیں ہوئے QC3 کا پورا ریکیپ سن کے جو QC4 میں جا رہے ہیں لوگ، کہ یہ کیوں ہمیں بتا رہے ہیں، ہم تو آلریڈی پڑھ چکے ہیں. بالکل بھی نہیں نہیں. نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. اور پھر آپ کو بہت ایک اچھا لگ اچیومنٹ رہا کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم اتنا کچھ پڑھ کے آئے ہیں اور اتنے جی جی سہل جی، ہو انداز رہا. میں جی اتنی ساری انفارمیشن ہم نے جو ہے وہ جی گین کی، اسٹور کی، ہم اس کو جی اپلائی کر رہے ہیں، سب کچھ ہے. آج کل آپ لوگ جو تلاوت کریں، خاص طور پہ آپ سب جو گریجویٹ جی اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پہ اپلیکیشن پہ توجہ دیں. اپنا جو ڈیلی کی تلاوت کا آپ کا وظیفہ ہے نا، یعنی اس کو کم کر دیں چاہے، لیکن اس کو سلو کر دیں. اس کے اوپر آپ اپلیکیشن پہ تھوڑا سا ٹائم لگائیں. ٹھیک ہے. جس طرح اگر آپ 5 پیجز پڑھتے جی تھے، آپ 3 پیجز پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، آپ اس پہ اپنے پڑھے ہوئے جو ٹیبلز ہیں، جو افعال ہیں یا جو اسماء ہیں یا ان کی جمع بنائی یا کہیں پہ جی مجہول کا صیغہ ہے کچھ ہے، آپ ان کے اوپر ہائی لائٹرز یوز کریں. کوئی نہ کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو گروپ میں پوچھیں. ایڈوانس کوسچن ہے وہ بھی پوچھیں، جی ہم آپ کو جو بتانا مناسب ہوگا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. جہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کہنا ہوگا کہ یہ کچھ دنوں میں آئے گا، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی یہ بہت امپورٹنٹ جی سلائڈ ہے، دیکھیں میں نے کتنا اچھا ڈیزائن بھی بنایا آپ کے لیے. تو آپ اس کو اچھی جی، طرح سے ماشاء نوٹ اللہ، جزاک تو اللہ، جزاک ہاں اللہ. جی، اس میں ہم آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ پلیز کنفرم یور رجسٹریشن فار QC3 بیچ 7. تو بیچ نمبر یاد کر لیں، اپنا قیدی نمبر اپنا یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اسٹارٹنگ فرام October 9 جو کہ ہم پہلے بھی بتا چکے، ایوری منڈے 6:30 to 8:30 PM پاکستان ٹائم. اور یہ ہمارے اس کورس کا خوبصورت سا فلائر ہے آپ کے سامنے، جو کہ یہاں پہ تو صرف دکھایا ہی جا رہا ہے نا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جی نظر آ رہا ہے ٹھیک سے فلائر آپ کو؟ جی میں میری پکچر کے اوپر آ رہی تھی. اچھا، یہ تو یہ جو میں نے دیکھا نا رجسٹر تھرو، یہ ابھی یہاں پہ
क्लिकेबल तो नहीं है ना, ये तो जस्ट मैंने दिखाया ही है कि इस तरह का मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको ये फ्लायर भी हम दे देंगे और साथ ये लिंक भी आपको क्लिक होने वाली फॉर्म में दे देंगे। तो आपने जस्ट इसको प्रेस करना है। एक फॉर्मेलिटी है कि आपने 2-3-4 क्वेश्चंस का आंसर करके आपने रजिस्टर हो जाना है हमारे साथ। तो आपको उसी तरह से हम व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर देंगे जैसा कि हमारा पैटर्न है। ग्रुप बन जाता है आपका, पहले एक ग्रुप बनता है, फिर दूसरा ग्रुप बन जाता है, और आपको लिंक शेयर कर दिया जाता है, मटेरियल वगैरह जो कुछ होता है वो हम आपको दे देते हैं, और आप हमारे नए ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। जिस दिन क्लास होती है उस दिन हमारी मुलाकात शुरू हो जाती है। तो एग्जैक्टली वही पैटर्न इंशाल्लाह चलेगा। तो यहाँ तक हुआ वो हमारे साथी जो QC2 कंप्लीट करके QC3 में आ रहे हैं, उनको हमने QC3 का इंट्रो भी दे दिया, और उनको हमने अपना नया स्केड्यूल, फ्लायर, एवरीथिंग दिखा दी, और हम ग्रुप में इंशाल्लाह मजीद तफसीलात, ये सारी तफसीलात शेयर कर देंगे आपसे, ठीक है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो बोर नहीं हुए, उनको पढ़ाई नहीं लगी, बल्कि ये तो एक बोनस रिवीजन मिल गई ना, आपको रिकैप मिल गया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे वो साथी जो QC3 से QC4 में इंशाल्लाह जा रहे हैं, उनको भी तो इंतजार होगा ना, हमें भी थोड़ा सा इंट्रो दें कि हमारे QC4 में क्या होने जा रहा है। तो बिलीव मी, QC4 एक नई दुनिया है, एक नई दुनिया, बहुत ही खूबसूरत कोर्स है। क्या बताऊं, इंशाल्लाह सीइंग इज बिलीविंग कहते हैं ना, आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आप किस लेवल पे पहुंच गए हैं। आप इसमें जिन मौज़ूआत को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ, तो यकीनन आपको बहुत ही एक्साइटमेंट होगी। इस तरह का आपका पेज होगा जो पहले दिन का आपका होगा, और उस पर लिखा होगा सफ़ा 11। तो सफ़ा 11 कहाँ तक पहुंचेगा, देखे ना, ये QC2 के 5 सफ़ा आते हैं, ये QC3 के मजीद 5, ये हो गए 10। तो 10th पेज हमारा ये था, 6 ये था ना, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक हमारी 10 पेजेस की स्टोरी कंप्लीट हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा पेज 11, अगेन थम्स, ठीक है, और उसका इशारा ABCD, बिल्कुल वही पैटर्न है, कोई तब्दीली पैटर्न में नहीं आएगी। ये आपका QC4 का सिलेबस, ब्लू कलर की बुक, इतनी कलरफुल रंग बिरंगी किताबें, मजे मजे की, ठीक है। तो बच्चों वाली एंटरटेनमेंट भी है, बड़ों वाली भी है, नॉलेज, और हर से ना वो डॉक्टर ना सही मानों में ना आप लोगों को ना पकड़ा हुआ है ना, कि आप कहीं जाने ना पड़े ना, इतनी आप मोटिवेशन दी हुई है। ये अल्फला ने प्रिंट कराई हुई किताबें हमारे लिए, है ना। और डॉक्टर साहब के बाद आपने पकड़ा हुआ हम लोगों को, माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबको जज़ाकल्लाह हमारे, हम कहते हैं अपने उस्ताद मोहतरम को, कहते हैं कि आपने हमें पकड़ा हुआ है। हम कभी कभी कहते हैं सर आपने बस धक्का दे दिया था टीचर बनने के लिए तो हमें भी टीचर बनना पड़ गया। तो बस इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिले बनाते हैं, और अल्लाह का अगेन मैं कहूँगी अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोर्स 4 के मकासद के ऊपर भी अगर एक नज़र डालें तो तकरीबन आपको वही मकासद मिलेंगे जो चल रहे हैं हमारे। जाहिर है कि हमने सूरत अल बकरा को शुरू किया हुआ, जो कि एक काफ़ी बड़ा सिलसिला है ना, तो आयात हम लेंगे 77 से लेकर 105। तो उसी तरह यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कोर्स 3 में भी यही कहा गया कि 90% वर्ड्स को आप जान लेंगे, 4 में भी यही कहा गया 90% वर्ड्स। तो इसका क्या मतलब है, आप सोचोगे क्या हम कुछ इम्प्रूव नहीं करेंगे? नहीं, इम्प्रूव करेंगे, लेकिन QC4 में हमारा क्योंकि ग्रामर में कुछ स्कोप जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा, तो मे बी वोकैबलरी का ग्राफ अभी बहुत ऊंचा ना भी जाए, लेकिन हम और बहुत सारे रूल्स, कवायद और बहुत सारी चीजें भी तो सीख लेंगे ना, कि जो इस वोकैबलरी, खाली वोकैबलरी उस तरह फायदा नहीं देती ना। वोकैबलरी का हमारा जो है वो डेटा बढ़ता जाए, लेकिन कुछ जुमलों में इस्तेमाल करना, वो किस कायदे के तहत जो है वो उनकी कुछ शक्लों में तब्दीलियां आई, क्यों आई, तो वो जो टॉपिक है समझे, उसके ऊपर हमारी QC4 में ज्यादा तवज्जो रहेगी। ये वजह है कि शायद वोकैबलरी का डेटाबेस हमारा बहुत इंक्रीज ना हो, और हो भी सकता है जैसा कि मैंने पहले कहा था 90 से 95% भी हो सकता है। ये थोड़ा सा आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करेगा। वही इशारात और फिक्रे, वही कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका सीखना। अलबत्ता ये जो ऑब्जेक्टिव नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा हुआ है, इसको कोई पढ़ के सुनाए जरा, आप में से कोई जो QC4 में जा रहा है वो पढ़ के सुनाए, ये क्या लिखा हुआ? मैम लिखा हुआ है सर्फ व नहव के बुनियादी कवायद सीखना। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा कहा। मैं सोची थी कोई आप में से बच्चा कहेगा सिर्फ और नहव के बुनियादी कवायद सीखना, तो ये सिर्फ नहीं है, ये सर्फ है ना, मैंने खुद ही इसके ऊपर
تو اس کو کہتے ہیں صرف و نحو. ٹھیک ہے, صرف و نحو کے بنیادی قواعد سیکھنا, اور یہ بہت ہی ایک, میں نے جیسا کہ کہا کہ خوبصورت ٹاپک ہے, موسٹ یوزفل. یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہم نے اتنا انتظار کیا, جس کے لیے ہم نے اتنی فاؤنڈیشن بنائی, اتنی بڑی ہم نے اپنی اسٹرانگ بیس بنائی. QC1 میں ہم نے صرف سیکھا, QC2 میں ہم نے مزید صرف سیکھا, QC3 میں ہم نے اور بھی صرف سیکھا. ٹھیک ہے نا. اب ہم کیا کریں گے, صرف بھی سیکھیں گے, صرف کو سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن ہم نحو کے بنیادی قواعد بھی سیکھیں گے. اچھا, اب بات یہ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ کون سا صرف ہم نے سیکھا. QC1 میں بھی صرف سیکھا, 2 میں بھی سیکھا, 3 میں بھی سیکھا, 4 میں بھی صرف سیکھیں گے, لیکن نحو بھی سیکھیں گے. تو یہ جو صرف ہے نا, آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ صرف بیسیکلی ہے کیا, یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں ہم صرف, یہ کیا ہے سر؟ صرف ایکسل صرف اسم ٹیبل جو ہم سیکھ رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ جو افعال کو سیکھتے ہیں ٹیبل, جی جی بالکل وہ بالکل. صرف فکروں کو پھیر پھیر کر جی جس آپ سے یہ کہیے ایک کہ سیگا صرف سے ہے نا, دوسرا سیگا بنانے کا طریقہ جی پتہ بالکل, چلتا ہے. ہم جو یہ ٹیبلز کی مدد سے الفاظ کا جو یہ جو اس کو کہتے ہیں نا پھیر, الفاظ کا بدلنا بدلاؤ کہہ لیں, یا گردش. گردش کیا ہے؟ گردان, گردش. الفاظ بدل رہے ہیں, فعالہ سے فعلو بن گیا, پھر فعلتا بن گیا. یہ ان الفاظ میں بہت فرق ہے نا. تو یہ الفاظ کا پھر ہم نے آگے بہت کچھ سیکھنا ہے. اسی سے ہم نے فعیل سیکھنا ہے, فعول سیکھنا ہے, فعال سیکھنے ہیں, کیا کیا الفاظ ہم نے ان سے ڈیریویشن سیکھنے ہیں. تو یہ سارا صرف ہوتا ہے. صرف میں, صرف کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا قرآن میں بھی آتا ہے نا, ہواؤں کے لیے, کہ ہواؤں کا کی گردش کے لیے تصریف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو صرف کا مطلب ہوتا ہے کہ الفاظ کا اپنی شکلیں بدل بدل کے مختلف مفہوم میں آنا. تو ہم نے جو بھی یہ ٹیبلز سیکھ رہے ہیں, یہ بیسیکلی صرف کی ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں, اور ہم بہت ہی آسان انداز میں یہ صرف سیکھ رہے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا, صرف کو جس طرح پہلے سکھایا جاتا تھا پہلے وقتوں میں, وہ بہت مشکل سلسلہ ہوتا تھا, بہت لمبا, 24 الفاظ کی گردان, اور اس سے بھی لمبی گردانیں اور سب کچھ ہے. اسی میں تسنیہ, اسی میں مؤنث, اسی میں مجہول آ جائے گا, کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہاں سے پکڑے اور کہاں سے چھوڑے. تو یہاں جو طریقہ کار ہے وہ بہت پریکٹیکل ہے, کہ جو چیزیں قرآن میں زیادہ استعمال ہوئی ہیں ان کو پہلے کورسز میں سکھا دیا گیا ہے. پھر گریجولی ہر کورس میں نئے موضوعات کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جو چیزیں قرآن میں نسبتاً کم استعمال ہو, تاکہ شروع میں اسٹوڈنٹس کے اوپر اتنا بوجھ نہ پڑے, اور ان کو جیسے کہ ایک ڈراپ آؤٹ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتا ہے نا, کہ کورسز لوگ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں مشکل سمجھ کے. تو لوگ تھوڑا سا یوز ٹو ہو جائیں, پھر آہستہ آہستہ مشکل باتیں بھی تو سیکھنے کے لیے ہے نا. یعنی مشکل گھاٹی سے گزریں گے تو پھر کسی آسان وادی میں یعنی جو ہے نا وہ نکلنا ہوگا نا, پاسبل ہوگا. ادروائز تو ایسے تو نہیں ہے نا, جنت کا راستہ بھی تو آسان نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھنا ہے, عربی زبان سیکھنی ہے, حدیث کو سمجھنا ہے, سب کچھ ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کو ہر کورس میں بڑھاتے جائیں گے. اور بول چال یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ کچھ ہم زیادہ سیکھیں گے, زیادہ استعمال کریں گے, 350 جملے. یہ ہمارا اگین رائٹ ہینڈ آ گیا. تو اس کے اوپر ہمارا QC4 ہے, پیج 11 سے لے کے 15 تک. ٹھیک ہے. اور کسی کو یاد ہے کہ 15 کے بعد جو اگلے 5 صفحات ہیں, یعنی 20 تک ہو جائے گا, تو کیا لینڈ مارک اچیو ہو جائے گا 20 پیجز سے مراد 3 پاؤ ہو جائیں گے. نہیں 20 پیجز. پہلے ہم نے سیکھے نا جی 76 تک QC3 میں, سلاسہ QC4 میں پھر آ جائیں گے 77 سے 100 and something 100 and جی بالکل, یعنی یہاں تک تو ہو جائے گا نا سلاسہ. تو یہ جو دوبارہ اس ہاتھ میں بھی ایک دفعہ آئیں گے نا QC5 میں, ہاں جی رائٹ ہینڈ یہاں پہ 15 سے لے کے یعنی 16 سے لے کے 20. تو یہ میں پوچھ رہی تھی کہ یہ والا لینڈ مارک کیا ہے. یہ ہے کہ فرسٹ جز کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. فرسٹ پارا کمپلیٹ ہوگا, فرسٹ پارا کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا. تو ہر پارے میں 20 پیجز ہیں, اور ہم 5 پیجز پڑھے ہیں تاکہ ہماری بہت اچھی سی فاؤنڈیشن بن جائے, بیس بن جائے. بالکل اسی طرح سے ہمارا جو QC4 ہے, یعنی یہ اس ہاتھ کے اوپر ہے دیکھیے, اور اسی طرح سے اشارات ہیں. جیسے آپ پڑھے ہیں کہ جاہل اور علم والوں کا حال, آگ صرف چند دن, قاعدہ آگ اور جنت کا, اور آخری اشارہ ہے کہ میثاق بنی اسرائیل. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصف
लिखा हुआ मिल रहा है ना, ये निस्फ लिखा हुआ जी तो यहाँ जी। तक निस्फ के बाद आगे से फिर हमारा QC4 शुरू हो रहा है। और ये इसका यानी कि यहाँ तक हम कहेंगे कि इस पेज को 4 इशारात में, हर पेज को 4 इशारात में तकसीम किया गया ना, यानी ये इशारा AB और CD इस तरह से। तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली वही 11वें सफ़े से शुरू हो रहा है और फिर 15 सफ़ा तक चलेगा, जो कि हमारा QC4 है। ये सारी बात हमारे उन साथियों के लिए तो है ही है जो QC4 इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी QC3 शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और मेरा ख्याल है कि नुकसानदेह नहीं, फायदेमंद है ना, कि उनको मजीद आगे से यानी कोर्स ही कर सकते हैं। एक आइडिया जहन में आ गया कि अच्छा इस कोर्स के बाद फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पाइपलाइन में क्या है, प्लान में क्या है, और खुद के लिए भी एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन होती है। और किसी से बात करनी है, किसी को ऑफर करना है, कोर्स बताना है, कुछ करना है, उसके लिए भी आपके पास एक मवाद होता है कि हम कोर्सेज में ये चीजें सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। सेहतमंद अफआल हमने पढ़े थे QC1 में, जिनको मैंने कहा था कि सुलासी मुजर्रद कहते हैं, और उसमें भी सेहतमंद, ये कुरान में तकरीबन 9000 बार आए हैं। उसके बाद हमने QC2 में पढ़े थे कमजोर अफआल, लेकिन हैं इसी कैटेगरी में, यानी ये आते सुलासी मुजर्रद में ही आते। मुजर्रद से मुराद है वाहाबा, वाद। आप देख रहे हैं कि इनमें सिर्फ 3 ही हरूफ है फेल माजी के पहले वाले वर्ड में, जैसे फतहा में 3 है, उसी तरह वादा में 3 है, उसी तरह हदा में 3 है, जन्ना में 3 है, सब में 3 है। तो ये आपको दिखाया गया एक टेबल जो हम पहले भी आपको दिखाते रहे QC2 में। QC1 और QC2 के अफाल सारे नहीं है, इसमें कुछ कुछ अफाल जो मेन है वो। ये वो टेबल है जो अभी मैं आपको दिखा के आई हूँ QC3 वाली प्रेजेंटेशन में, उस हिस्से में जिसमें हमने ये जो मजीद फी है उसमें एक सेहतमंद का कॉलम है, और ये वाले कॉलम्स कमजोर अफाल के हैं। कमजोर अफाल के लिए 3 कॉलम्स क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए कि उसमें जो कमजोर हर्फ है उसकी जो पोजीशन होती है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, उस हवाले से भी इनकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की जाती है। ये हमारे सीखने के लिए बहुत ही आसान बना देता है ये वाला जो अंदाज है। और फिर ये अदल्ला टाइप के अफाल पढ़ेंगे। ये हमारे हमने देखे कि अभी हम लास्ट टाइम भी देख चुके हैं। ये है आपका असल जो देखने की चीज है। वो लोग जो QC4 शुरू करने जा रहे हैं उनके साथ अभी हमने सर्फ और नहव की बात की ना, तो सर्फ क्या है? सर्फ ये है, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये सर्फ। अब अगर मैं ये ज्यादा इसके ऊपर बात करूंगी तो टाइम बहुत लग जाएगा। बहरहाल दिल तो चाह रहा है कि आपको मोनस के सीखे पढ़ा दूं आज। बहरहाल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फ़ाला से फ़ालात, यफ़अलु से तफ़अलु, और हम पढ़ते आए इफ़अल, तो अब हम पढ़ेंगे इफ़अली। हम पढ़ते आए हैं ला तफ़अल, अब हम पढ़ेंगे ला तफ़अली। ठीक है, हमने पढ़ा था फ़ाइलुन, तो अब हम पढ़ेंगे फ़ाइलत। उसकी भी तो बारी आनी चाहिए ना, फाइला भी तो कोई चीज होती है ना। फिर मफूलुन आपने सीख लिया, अब मफूलतुन। अब देखिए कि वही वही अल्फाज है, मैं उनके लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड यूज कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से चाहे ये QC1 का फेल हो, चाहे ये QC3 का फेल हो, जिस तरह असलमा, ये QC3 का फेल है। ठीक है ना, तो असलमा से असलमत बन जाता है, युस्लिमू से तुस्लिमू बन जाता है। यहाँ तक तो हम सीख चुके, लेकिन फेल अमर में हमने तो अस्लिम सीखा था, अब हम अस्लिमी सीखेंगे। पहले हमने ला तुस्लिम सीखा था, अब हम ला तुस्लिमी सीखेंगे, यानी अब हमने मोनस को हुक्म देने का भी कुछ तरीका सीखा है। ठीक है, फिर हमने सीखा था मुस्लिमुन, अब हम कहेंगे मुस्लिमतुन। फिर मुस्लम हमने सीखा था मुस्लम यानी इसम मफूल, अब हम कहेंगे मुस्लमतुन, इस तरह से। अच्छा, अब जो हुमा रब्बुहुमा के अल्फाज आप देख रहे हैं, ये क्या है? तस्निया के सीगे। किसी हद तक हम इन सीगों से मानूस हैं। QC1 में भी कुछ दुआएं वगैरह आई थी, उसमें भी हमने बात की थी, और भी कुछ जगहों पे हम तस्निया के सीगे आयात में भी देख चुके हैं, जिस तरह हजरत आदम वाली आयात में और जगहों पे भी तस्निया के सीगे आ चुके हैं। तो आप में से बहुत से लोगों को अंदाजा है ऑलरेडी कि तस्निया क्या होता है। जिस तरह फ़ाला, फ़ालू, ये 2 बातें तो हमें क्लियर है। तो मिडिल में अगर मैं यूं करूं तो ये फ़ालू फ़ाला बन जाएगा, यानी ये फ़ाला 2 लोगों के लिए फ़ालू। ठीक है ना, फिर यफ़अलु यफ़अलूना, ये तो हमें मालूम है। लेकिन अगर मैं कहूँ यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना, तो ये जो यफ़अलानी की बात हुई ये हम सीखेंगे QC4 में। फिर देखिए कि हमें 2 लोगों को हुक्म देने का तरीका अभी तक नहीं आया। हम कहते थे इफ़अल, या फिर कहते थे इफ़अलू, अब हम कहेंगे इफ़अला। इफ़अला तस्निया को हुक्म देने का तरीका। फिर हम कहते थे ला तफ़अल ला तफ़अलू, ऐसे सीखा था। अब हम मिडल में आ जाए, ला तफ़अला, ये देखिए ला तफ़अला, तो तस्निया के लिए ये वाली टिप्पी आई है। इसी तरह हमने फ़ाइलून, फिर हमने कहा उसकी जमा फ़ाइलूना भी हो सकती है, फ़ाइलीना भी हो सकती है।
لیکن اگر وہ فائل 2 لوگ ہوں تو وہ بنے گا ہمارا فائلانی بنے گا. اسی طرح مفعولانی بنے گا. مجہول کے سیکھے QC2 کے اینڈ میں ہم نے سیکھے تھے. پورے QC3 میں ہم نے مجہول کا ٹاپک نہیں ٹچ کیا. QC4 میں دوبارہ سے ہم مجہول کے ٹاپک کے اوپر آئیں گے. اس کی کچھ مزید تفصیلات ہم سیکھیں گے. تو جس طرح ہم نے QC2 میں نوسیرہ کیا تھا, اس میں سومیہ آپ کو نظر آ رہا ہے, وہی بات ہے سومیہ, اور یعنی اس کی اس طرح سے ہم GPI کر لیتے ہیں, سومیہ یسمعو. اور اگر اس کو ہم لے لیں QC3 والے افعال جس طرح انزلہ تھا, اس سے ہم بنائیں گے انزلہ یونزلو. یہ تو ہماری بالکل شروع کی آیات میں آ جاتا ہے نا, وما انزلہ الیک کا. تو استعمال ہے قرآن میں بہت زیادہ. رولز ڈاکٹر صاحب نے بہت جلدی نہیں سکھائے, اس لیے کہ یہ تھوڑا یعنی سٹیپ بائی سٹیپ چلنا تھا. تو ان کو بہت سی وجوہات ہیں, ان کے پاس ریسرچرز ہیں نا, کورس ڈیولپ کیا انہوں نے, سب کچھ ہے. ان کو پتہ ہے کہ لینگویج جب سیکھنی ہوتی ہے تو کیا کیا اس کے جو ہے نا وہ سٹیپس ہونے چاہیے, کس طرح سے کس موضوع کو کس جگہ پہ جا کے سیکھنے کی زیادہ افادیت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کروما کو آپ دیکھ رہے ہیں. کروما کیا ہے, یہ بھی ایک پیٹرن ہے, اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں تو شاید کچھ لوگوں کو حیرت ہو کہ بیسیکلی کروما کا پیٹرن وہاں پہ فٹ ان ہوتا ہے جہاں سے ہم نے QC1 کے 4 پیٹرنز کمپلیٹ کیے تھے نا. تو سمجھیں یہ ان 4 میں سے 4 کے بعد 5واں ہے. دس از دا 5th ثلاثی مجرد پیٹرن. لیکن چونکہ اس پیٹرن سے افعال قرآن میں بہت کم استعمال ہوتے تھے, لہٰذا انہوں نے شروع میں آپ کو کروما کا ٹیبل سکھایا نہیں, نہ تو QC1 میں سکھایا, حالانکہ یہ QC1 کے ہی افعال کی جو لسٹ ہے اسی لسٹ کو کمپلیٹ کرنے والا یہ ایک ٹیبل ہے. یعنی ٹوٹل اس طرح کے 6 ہیں. تو QC1 میں ہم نے 4 سیکھے تھے, 2 میں انہی 4 کو ہم نے جو ہے نا مزید سیکھا کمزور افعال کے حوالے سے. کروما اسی لسٹ میں 5واں فعل ہے, لیکن اس کی باری QC4 میں آئی کیونکہ اس کی فی الحال ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ بہت ہی آسان معصوم سا ٹیبل ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کو کروما یکرم, اکرم لا, اور لا تکرم, اکرم لا تکرم. اور اس میں جو تھوڑی سی یونیک بات ہے کہ اس کا اسم فاعل جو ہے نا وہ کارم نہیں بنتا بلکہ کریم بنتا ہے. یعنی فاعلون کے وزن پہ نہیں بنتا بلکہ کریم کے وزن پہ بنتا ہے, یعنی فاعل کے وزن پہ بنتا ہے. یہ تھا ہمارا کروما کا ٹیبل. اس میں ہم ایک دو کچھ ٹیبل سیکھ لیں گے. اس کے بعد ہم سیکھیں گے اسم مکان, اسم صفہ, اسم تفضیل, اسم مبالغہ, جمع تکسیر. یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ابھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیں. مخرج کا لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوا ہے, تو ہم مسجد کا لفظ, مدرسہ کا لفظ, دس از آل اردو. ہم ان کے اوزان بنا لیں گے کہ مفعل کا وزن ہے, مفعول کا وزن ہے. یہ اسم مکان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ مطلب ایسا اسم جہاں پہ کوئی کام ہوتا ہے, مخرج سے کچھ نکلتا ہے. مسجد میں سجدہ کیا جاتا ہے, مدرسہ میں درس کا کام ہوتا ہے, درس و تدریس. پھر اسم صفہ میں کریم, کسلان, یہ 2 اوزان ہیں. ہم نے QC1 میں پڑھا تھا رحمان, رحیم, جو 2 الفاظ پڑھے تھے. ہم نے کہا تھا کہ رحیم فاعل کے وزن پر. تو اب وہ باتیں کھل رہی ہیں کہ یہ وزن کا کیا مطلب ہے, اور یہ وزن بنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, کہ ان اوزان پہ ہم اور بھی بہت سارے الفاظ کو آسانی سے سیکھ لیں گے. اسم تفضیل کیا ہوتا ہے, فعیل. اور ہم نے کبیر اور اکبر کا درود شریف والے لیسن میں QC1 میں ذکر کیا تھا. تو یہ ان کی بھی کچھ گرامیٹیکل ٹرمینالوجی وغیرہ ہوتی ہے, اور یوسیج ہوتا ہے, اور کچھ تفصیلات ہوتی ہیں, وہ ہم سیکھیں گے QC4 میں. اسم مبالغہ کے بارے میں ہم آلریڈی واقف ہیں, کیونکہ ہم غفار, شکور, قیوم کے الفاظ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں, اسماء الحسنہ میں سے ہیں, سب کچھ ہے, ہمیں پتہ ہے. ہم نے ان کو تھوڑا سا گرامر کے رولز کے تحت ایکسپینڈ کرنا ہے اس ٹاپک کو سمجھتے ہوئے. پھر جمع تکسیر, ہم آلریڈی QC2 میں یہ ٹاپک کر چکے کہ اسم کی جمع اسماء ہوتی ہے, قلب کی جمع قلوب ہوتی ہے. تو ہم نے اس میں بھی کیٹیگریز بنائی تھی. ہم نے کہا تھا یہ افعال کا وزن ہے, فعول کا وزن ہے, فعلا کا وزن ہے, شرکا, اسی طرح رسول وغیرہ. تو یہ کچھ اوزان ہوتے ہیں. اور اوزان کیوں بنائے جاتے ہیں, پیٹرنز کیوں بنائے جاتے ہیں, آسانی سے اس کی لرننگ کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے, تاکہ اسی طرح کے اور بہت سارے الفاظ سے ہمارا واسطہ پڑے گا تو ہم انہی کیٹیگریز میں ان کو جا کے ڈھونڈ لیں گے, اور ان کے رولز کو ہم آسانی سے پھر سمجھ کے اپلائی کریں. یہ تو تھا ہمارا QC4 میں آنے والا صرف کا ٹاپک. اب ہم QC4 میں آنے والے نحو کے اسباق کو تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں.
کہ ایک تو فعل مضارع کی تبدیلیاں جو ہے نا عربی زبان میں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آج تو آپ کو یہ بات بڑی نئی سی لگے گی کہ فعل مضارع کی تبدیلیاں اس کا کیا مطلب ہے, یعنی فعل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو یس, فعل ماضی میں تبدیلیاں نہیں آتی, فعل مضارع میں تبدیلیاں آتی ہیں, اور تبدیلی بلا وجہ نہیں آتی, اس کو یعنی پیچھے کوئی تبدیلی لانے والا فیکٹر ہوتا ہے, کوئی عامل ہوتا ہے. یہ وہ عوامل ہیں, لم, لن, لما, لا, ان, من, ما, یہ جو لکھا ہوا نا لامات, یہاں پہ بھی لکھا ہوا لامات. لامات کا مطلب ہے کہ جزم والا لام, زیر والا لام, زبر والا لام وغیرہ. تو حتیٰ بھی کوئی لفظ ہے وہ بھی کوئی تبدیلی پیدا کرے گا, ان بھی کوئی ورڈ ہے. اب یہ سارے جو ورڈز ہیں یہ وہ عوامل ہیں جو فعل مضارع میں کوئی ایسی تبدیلیاں کرتے ہیں جس سے معنی بھی تبدیل ہوتا ہے, شیپ بھی تبدیل ہوتی ہے, اور باقاعدہ رولز کے تحت وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. ہم نے ان رولز کو بھی سیکھنے ہیں. اور یہاں پہ یہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے, یہ یہاں پہ کچھ, یہ ایک چوپر بنا ہوا ہے اور ایک ہیمر بنا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے چوپر اور ہیمر کا کانسیپٹ دیا ہے جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے تو تھوڑا سا بچوں والا ایک انداز ہے سکھانے کا, لیکن چونکہ ہم بچے ہیں گرامر کے حوالے سے تو اب آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں تو بہت آپ کو آسان دلچسپ لگے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. بیسیکلی تو یفعلو ہوتا ہے, ٹیبل میں کیا لفظ آیا تھا, فعل یفعلو. تو یفعل کسی بھی صرف کے ٹیبل میں لفظ ایگزسٹ نہیں کرتا, ہم نے آج تک یفعل نہیں پڑھا تھا. تو ہوا کیا کہ وہ جو یفعلو کی پیش تھی نا اس کے اوپر چوپر لگا تھوڑا سا, تو اس پیش کا نا وہ جو میں لکھوں اگر ہو سکے, اگر آپ کو تھوڑا سا مے بی میرا پین اگر ساتھ دے, آئی ڈونٹ نو اس پین کا کیا موڈ ہے. بس یفعلو ورڈ ہوتا ہے, وہ یوں کہتے ہیں نا کہ اصل میں ہمارے ٹیبل کا ہے یفعلو, یہ پیش ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جب چوپر نے ایکشن کیا نا تو یہ پیش کا نا یہ کٹ گیا یہاں سے, تو وہ پھر وہ یوں بن گیا, تو دیٹ بیکیم دس جزم. اچھا, اب کسی جگہ پہ کوئی ایسا ایکشن ہوا کہ بیسیکلی یہ بھی یفعلو تھا, یہ بھی یفعلو تھا, یہ ایسا ایکشن ہوا کہ اس کے اوپر ہیمر پڑا نا, یہ ہیمر اس کے اوپر پڑا. ہیمر نے ایسا ایکشن کیا کہ یہ نا ایسے کر کے پریس ہو گیا, پریس ہو کے یہ سیدھی زبر بن. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع کے اینڈ میں ٹیبل میں جتنے بھی آج تک ہم نے ٹیبلز پڑھے, کبھی ہم نے جزم نہیں دیکھی, کبھی ہم نے زبر نہیں دیکھی. کوئی بھی ٹیبل لے لیں, QC1 کا لے لیں, 2 کا لے لیں, 3 کا لے لیں, ہم نے کیا پڑھا تھا, اسلم, یسلم, ہدا, یہدی وغیرہ ہم نے اس طرح سے پڑھا تھا. ہمیں نہیں کبھی بھی جزم نظر آئی تھی یا زبر نظر آئی تھی. تو اب یہ زبر کیسے آ گئی, جزم کیسے آ گئی, تو اس کے پیچھے کوئی ہیمر کا ایکشن ہوا, کوئی چوپر کا ایکشن ہوا. کچھ الفاظ ہیں جو ہیمر کا ایکشن کریں گے, جس طرح لم, ان, کچھ یا فا وغیرہ. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ یہ چوپر کا ایکشن کریں گے اور یہ ہیمر کا کریں گے. تو ابھی تو شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, کیا اتنے سارے ٹولز, اوزار اور مار پٹائی کا کچھ ماحول لگ رہے ہیں, کچھ ایسا لگ رہا ہے نا. لیکن انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, یہ صرف دلچسپی کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ کیسے زبر بن گئی, کیونکہ اس کے پیچھے لین آ گیا تھا, اصل میں لفظ ہے یفعلو, ٹھیک ہے. اور یہ جو نون ثقیلہ اس کو کہتے ہیں, نون کے اوپر تشدید اور سب کچھ ہے, تو اس نے کیا معنی پیدا کیے سب کچھ. تو تھوڑا سا میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کے حوالے سے ذرا بتاؤں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ لا تفعل شررن, پھر جو کوئی لم یفعل خیرن, جو کوئی جس نے نہیں کیا تھا کچھ اچھا کام, اگر وہ کرے گا, ان یفعل اگر وہ کرے گا, یکسب اجرن تو وہ اس کو بہت, یہاں پہ بھی یکسب آ گیا, تو اس کو اجر ملے گا, وہ اجر کما لے گا. فل یا فل کا مطلب بس اسے چاہیے کہ وہ کرے اچھے کام. اب یہ چاہیے کہاں سے آ گیا, چاہیے اس کا ترجمہ ہو. یہ سارے رولز ہم سیکھنے جا رہے ہیں. انسان کو پیدا کیا گیا لی یفعل, اب یہ ہے تاکہ وہ کرے اچھے کام, تو اس کا ترجمہ ہو گیا تاکہ. اور ایک اچھا انسان ضرور کرتا ہے اچھائی کے کام, تو اس کا مطلب ہے ضرور, یہ ضرور کے معنی میں. اور ایک برا انسان ہرگز نہیں کرے گا خیر کے کام, تو یہ لن ہرگز نہیں کے معنی دے رہا ہے. اب دیکھیں آپ نے کتنی ساری اس کی جو ہے نا ہرگز نہیں, ابھی تک آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں پڑھی تھی نا, ضرور کا معنی وغیرہ. تو یہ سب رولز ہیں جو کہ ہمارے نحو کے اسباب ہیں, یہ ہمارا نحو کا ٹاپک ہے جو کہ عربی گرامر کا کور ہے, یعنی کہ یہ مین ٹاپک ہے, بیسک ٹاپک ہے. اور اس کو سیکھنے کا ہی تو سارا مسئلہ ہے, یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہم نے یہ ساری محنت و کوشش کی پیچھے, ٹھیک ہے جی. میرا خیال اتنا کافی ہے, بہت زیادہ پڑھائی ہو گئی ہے. آج تو ہم نے پڑھنا نہیں تھا تو ہم نے آپ کو زبردستی پڑھا دیا ہے. تو کیسا لگا جی, جو لوگ QC4 میں جا رہے ہیں, کہیں بھاگنے کا ارادہ تو نہیں کر رہی ہے,
कि ये क्या है, No. QC4 नहीं में नहीं तो भागने का नहीं, हैमर्स इंटरेस्टिंग है, हैं, देखेंगे भागने भागने का इंशाल्लाह। कोई का, रास्ता ही नहीं है मैम, भागने का तो हाँ कोई रास्ता ही नहीं है, देयर इज नो भागने का कोई ऑप्शन। रास्ता नहीं है, वरना हमारा हैमर चोकर आपके पीछे आ जाएगा, हमने रखे हुए हैं हैमर चोकर, ठीक है, पकड़ लेंगे आप, सही है, आपको दिखा दिए हमने अपने औजार वगैरह, ठीक है। तो आपने कोई भी ऐसा वैसा इरादा नहीं करना, आपने शर का इरादा तो बिल्कुल नहीं करना है, खैर का इरादा, ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत स्लाइड है, इसको नोट कीजिए। प्लीज कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन फॉर QC4 बैच 41 स्टार्टिंग फ्रॉम October 13 एवरी फ्राइडे 6:30 to 8:30 PM। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज की, और ये आपके लिए हमने एक खूबसूरत सा फ्लायर भी डिजाइन किया है, इसको देख लीजिए, इस पे सारी इंफॉर्मेशन लिख दी गई है, आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। यही इंफॉर्मेशन जो पीछे दिखाई गई है ये इस फ्लायर के ऊपर है। फ्लायर बनाना जस्ट एक फॉर्मेलिटी सी होती है, आप लोग ऑलरेडी हमारे इस पूरे सिलसिले के साथ जुड़े हुए हैं, फ्लायर हो या ना हो आप लोगों को कोर्स में तो शामिल होना ही है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट QC2 बैच 126, हमारे साथ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हासिल करने वाले 4 साथी हैं। आसिफ महमूद 74.6, मिसबाह इकबाल 79.7, वकारुन निसार 84.4%, शाजिया नाज 89.0%। आप सबने मेरिट सर्टिफिकेट हासिल किया, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे आपसे, बारकल्लाह। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस हासिल करने वाले हमारे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह। नाहिद गजनफर 91.5, दुआ निसार 92.2, हिफ्सा नवाब 92.9, मुनीबा फुलसेब 94.0, निसार अहमद 94.9, सदफ नूरीन 95.0। इन लोगों ने सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस हासिल किए हैं, बहुत ही उम्दा रिजल्ट है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल करें। और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस की लिस्ट अभी जारी है। शाजिया रफ़ी ने 95.2% मार्क्स लिए, फहमीदा एजाज 95.6, उज़मा इरम 96%, सुमेरा इकबाल 96.5%, आमिना शहजाद 97.5%, गुलाम अब्बास 97.6%। बहुत ही उम्दा रिजल्ट है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में इजाफा करे। कोई रह गया आप में से कि सबका रिजल्ट हो गया? किसी का नाम मिसिंग तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम नहीं आया अभी तक। क्या नाम है आपका? गुड नेम। मुर्तजा। क्या नाम है आपका? मिसबा मुर्तजा। मिसबा मुर्तजा, हाँ सुना हुआ नाम है सुना हुआ नाम है, किसी जगह पे मैंने किसी स्लाइड में एंटर किया था, किसी बड़ी खूबसूरत सी स्लाइड में मैंने आपका नाम तो एंटर किया था, पता नहीं रह गया शायद, चेक करते हैं। और किसका, और कौन लग रहा है कि अपने आप को मिसिंग फील कर रहे हैं? कोई है? कोई बता दे, नहीं तो मिसबा को तो मैं काउंट कर लूंगी, और किसी को नहीं करूंगी अगर किसी का रह गया तो। कोई क्लेमर को कहना चाह रहे हैं कि जी मेरा नाम, ठीक है, फिर मैं एक ही पोजीशन अनाउंस करूंगी। 97.9, अच्छा ओके, फैजल रियाज, फाइजर रियाज 97.8, आमिर इकबाल 98.4। मैं ख्याल आमिर साहब का मैसेज भी था, शायद वो ट्रैवल कर रहे थे। मिसबा मुर्तजा, मिल गया आपको अपना नाम, 99.2%, फर्स्ट पोजीशन। फाइजर रियाज की थर्ड पोजीशन है, आमिर ब्रदर की सेकंड पोजीशन, और मिसबा मुर्तजा हमारी स्टार स्टूडेंट सिस्टर, सारे ही स्टार्स हैं आप लोग, उनकी 99.2% है, जिससे उनको फर्स्ट पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हो गई। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, ये मिसबा मैं आपको इतना खूबसूरत पैक करके तो नहीं कुछ भेज सकूंगी, लेकिन मैं आपको कोई छोटी सी बुक जरूर भेजूंगी एज अ गिफ्ट, ठीक है। अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ, मेरे पोजीशन होल्डर जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कुछ ना कुछ भेजने का मेरा एक है, एक कोशिश है मेरी तरफ से में होती है, अक्सर कभी कभार देर हो जाती है, लेकिन मैं भेजती हूँ जरूर इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, जिनकी पोजीशन आई है, और जिनकी पोजीशंस नहीं आई उनकी हमारी तरफ से पोजीशंस, उनकी हमारी तरफ से पोजीशंस हैं, यानी मेरी तरफ से आप सभी फर्स्ट हैं, सभी आप लोग फुल स्टार्स यानी स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह से आपको इस सफर को जारी और सारी रखने की तौफीक और हिम्मत और ज़ौक शौक जज्बा आपका कायम दायम रखे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट QC3 बैच 49, ये देखिए, ये जो फूल और ये सब मैंने कहा था ना, थोड़ी सी फेस्टिविटी आपकी रिजल्ट सेरेमनी है ना, और तो कुछ हो नहीं सकता, तो चलें आपको कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर से दिखा देना। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हासिल किए है मुसर्रत नदीम ने, यानी हमारा माशाल्लाह रिजल्ट इतना ही खूबसूरत मुझे लगा कि हमारे इससे पीछे के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, कंप्लीशन, पार्टिसिपेशन, वो हमारे यहाँ है ही नहीं है तकरीबन।
सब लोग मेरिट पे हैं या एक्सीलेंस पे। तो मुसरत नदीम 83.5, कुरतुल आइन 85.7%, शाजिया बीबी 86.4%, मोहम्मद कामरान आरिफ 87.8%, फोजिया शाहिद 88.1%। माशाल्लाह आप सबने बहुत ही खूबसूरत परफॉर्म किया, मेहनत की। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में इजाफा करे। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस की लिस्ट शुरू हो गई है और देखते जाइए कि कितना अच्छा रिजल्ट है। बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट है माशाल्लाह। दिल खुश हुआ आप लोगों का रिजल्ट देखिए। जिले हुमा 90.1%, नबीला यास्मीन 91%, आमिना शहजादी 92.6%, मरियम बीबी 92.9%, सैयद मोहम्मद जहीर 93.4%, रुमाइसा बीबी 94.6%, शीरीन हक 94.8, फहमीदा एजाज 94.9। फहमीदा एजाज हमारे दोनों कोर्सेज में माशाल्लाह उन्होंने एक्सीलेंस के सर्टिफिकेट्स लिए हैं। 2 कोर्सेज उन्होंने एक साथ किए हैं साइमल्टेनियसली। एक कोर्स को शायद उन्होंने रिपीट किया, बहरहाल उसमें भी उन्होंने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं, लिहाजा वहां पे भी उनका रिजल्ट हमें पूरा देना था, यहाँ पे भी पूरा रिजल्ट का शो करना था। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस की लिस्ट अभी जारी है। अरूज अनवर ने 95% लिए हैं, एजाज अहमद 96%, अनीसा महनाज 97.5, सबीला बीबी 97.9, अंजुम नाज 98.2, फातिमा अतीक 98.6, इकरा अवैस 99% मार्क्स हैं, फायजा गजल के हैं 99.3। बहुत एक्टिव सिस्टर्स थी हमारी, इकरा भी, फायजा भी माशाल्लाह, सबीला भी, अनीजा। ब्रदर्स में से तो कोई हार्डली हमें ग्रुप में नजर आता था। आमिर भाई बहुत नजर आते थे, बाकी ब्रदर एजाज या गुलाम अब्बास या निसार कोई भी मुझे कभी भी ग्रुप में उनका कोई भी काम में से देखने को नहीं मिला। हो सकता है उन्होंने किसी हिडन वे में कहीं काम शेयर किया हो, बहरहाल मेरी नजर से नहीं उतरा। खैर इससे कोई इतना, ये मेरी तरफ से कोई ऐसी शिकायत नहीं है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है। पोजीशंस, किसको लग रहा है किसकी कौन सी पोजीशन आई होगी? अंदाजा तो होगा ही ना, चलें गैस करें। जिसका गैस ठीक होगा उसको एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलेगा। बताएं कौन कहता है मेरी फर्स्ट पोजीशन होगी? वैसे इसमें पोजीशन होल्डर्स बच्चियां जो है ना, तकरीबन मुझे लगता है वो रिजल्ट सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाई होंगी, वो सिस्टर उम्मे तलहा की जो स्टूडेंट्स है ना, क्योंकि रात का वक्त था, उनके यहाँ मुश्किल था इस वक्त किसी जगह पे इकट्ठे होना। तो लेट्स सी, कोई बताना चाहेगा कि मुझे लग रहा है जी मेरी तो पोजीशन होनी चाहिए? QC3 के लोगों में से कोई क्लेमेंट है फर्स्ट पोजीशन का, सेकंड पोजीशन का? हाँ जी, मेरे ख्याल में मोस्टली सिस्टर उम्मेतला की स्टूडेंट्स हैं, तो वो ये मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स अभी हैं, हैं, बिल्कुल। सेशन कुछ के आई अंदर होंगी हैं। अभी, हाँ जी कुछ होंगी शायद। वो कह रही थी 1-2 कोशिश करेंगे हम, और रात का वक्त था तो कह रही थी कि कुछ लोगों को मैं कहूंगी कि अपने तौर पे कहीं ना कहीं से ज्वाइन करें। फातिमा नूर के हैं 99.5% मार्क्स, 3rd पोजीशन है माशाल्लाह। आमिना रेहान के 99.6%, 2nd पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए फर्स्ट पोजीशन का तो मुकाबला ऐसा सख्त था कि हर कोई कहता था हमने फर्स्ट आना। जैनब अकबर, मुस्फिरा हनीफ, अरीबा कमल 100 फर्स्ट 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 माशाल्लाह। ये सब उन्हीं के है ना, उम्मीद अल्लाह के स्टार्स है ना, जी, मेरा उन्हीं ख्याल है के स्टूडेंट्स हैं। है ना, मोस्टली माशाल्लाह, क्योंकि वो बहुत मेहनत करवाती हैं, राइटिंग प्रैक्टिस और बच्चों से जो टेबल सुनना, मतलब बहुत मोटिवेशन होती है। नो डाउट उनको डबल डोज मिल जाती है ना, एक उनको इनसाइड ऑन साइट अपनी टीचिंग, और एक हमारे से भी वो काफी रिकॉर्डिंग्स वगैरह अवेल कर लेते हैं, तो मैम हम सब ऑनलाइन हैं तो रिजल्ट सब चेक कर रहे हैं, माशाल्लाह सबका बहुत अच्छा रिजल्ट है। माशाल्लाह अच्छा, ये माशाल्लाह। उनकी सिस्टर जी, आप अपना नाम भी बता दें सिस्टर। जी मेरा नाम मुनीबा फुलजेब है, मैं QC2 की स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह QC2 से मुनीबा बोल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप लोगों का ग्रुप हमारे लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है। आप और आपकी टीचर और आपकी सारी फेलो स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोग हमारे लिए यकीनन एक बहुत बड़ी मिसाल है कि मैं समझती हूँ कि जिस अंदाज से आप लोगों ने एफर्ट की, बेहतरीन, इससे बेहतर हो नहीं सकता था। क्योंकि अक्सर बात होती है ना, हमारे पास जिस तरह की सहूलतें हैं वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें नहीं भी हैं। अब टाइम आ गया फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स फीडबैक देना चाहें मोस्ट वेलकम। जिनको जल्दी है, जिनके ख्याल में क्लास बहुत लंबी हो गई है वगैरह वगैरह, अपनी अपने कामों पे जा सकते हैं। ऑब्वियसली रिजल्ट अनाउंस हो गया है, अगर कोई कुछ कहना चाहे तो मोस्ट वेलकम। पहले स्टूडेंट्स को हम मौका देंगे कि वो बताएं उनको कोर्स कैसा लगा या कुछ और उनके क्या ख्यालात हैं। एनीवन हैंड रेस कर लीजिए
ताकि हम देखते जाएं कि कौन पहले बोलना चाह रहे हैं, हम अनाउंस करते जाएंगे। हैंड रेस की मेरा ख्याल है वही मुझे कुछ लग रही है कि जो लोग क्लास में बोलते थे उन्होंने अभी हैंड रेस किए। आई विश के मेरे जो खामोश स्टूडेंट्स थे आज फीडबैक सेशन में, उनमें से कोई फीडबैक दे ही डाले। चलें जी, सिस्टर फायजा को पहले चांस देते हैं। फायजा फसल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम आपने जो टोटल शुरू से सेशन किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। उस टोटल को मैं कुरान से ही आपको आंसर दे दूं। आपने फीडबैक भी मांगा, फिर आपने एक शॉर्ट क्लिप भी चलाया था, आपने फीडबैक उस पर भी मांगा था। मैं चाहती हूँ इस टोटल को एक समराइज करके कुरान का कुछ सुना दूं, अगर आप इजाजत दें। जी जी श्योर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। अल्लाहुम्मा जल्ल मिनहुम। बस टीचर यही फीडबैक है। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरा। ऑल अल-फलाह टीम इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस टीम सिंस मई 2021। अल्लाह ताला इन सब लोगों को बहुत, आप सबको, उन सब लोगों को जो वसीला बनते हैं दूसरों तक ये बात पहुंचाने का, उनको बहुत अजर अता करे। बल्कि आई वुड लाइक टू गिव यू अ दुआ, बारकल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। ये आप सब लोगों के लिए है, चाहे सर जाहिद हो, चाहे मैम फरिया हो, चाहे हमारे सर काशिफ सोहेल मलिक हो with whom I've done QC1, QC2 अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे सिस्टर अक्सा हो, मैं आई डोंट थिंक, चाहे सिस्टर हफ्सा सुहेल हो, आई डोंट नो कि मैं कितने लोगों के नाम लूँ और कितनों के ना लूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों को जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला वो दोनों जहानों में बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आमीन। जितनी खूबसूरत आपकी तिलावत थी और आपकी दुआएं थी, अल्लाह ताला इन सबको आपके लिए, हम सब के लिए कबूल कर ले और हम सबको बेहतरीन हमारी तौफीकात में इजाफा करें। सिस्टर शिरीन ने कुछ कहना है ब्रीफली, जी कहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और आपकी और आपकी टीम की, कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से हम लोगों को मतलब पढ़ाया और सिखाने की कोशिश की, और फील भी हुआ कि हम कुछ जाना, हमने काफ़ी जाना, काफ़ी सीखा है, और हमारी दुआएं आप सबों के लिए हैं। बस यही कहना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। सिस्टर शिरीन भी हमारे QC2 का कोर्स भी रिपीट किया, 3 भी किया, और भी कोर्सेज में नज़र आती हैं माशाल्लाह। बहुत ईगर हैं, ईगर लर्नर हैं। अल्लाह ताला कबूल करे आपके एफर्ट्स को। और कोई बात करना चाहेंगे आमीन। या आज भी खामोशी रहना चाहेंगे? क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं होती थी ना, तो मुझे लगता था कि स्टूडेंट्स पढ़ते भी कम ही हैं, लेकिन माशाल्लाह रिजल्ट तो बहुत अच्छा था। तो पढ़ते और लिखते हैं, बोलते नहीं आप लोग? कुछ बोले ना, आज आपको बोलने का पूरा पूरा मौका दिया जा रहा है। और अगर नहीं बोलना चाहते तो फिर भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है कि मैम जी बहुत सारे अस्सलाम सवाल वालेकुम मैम। एक मिनट सिस्टर, पहले कौन बोलना चाही थी? नाहीद ने भी हैंड रेस किया। जी वकारुन्निसा, आप बात कर लीजिए। जी 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 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुतमिन हूँ। सिस्टर रक्सा का मैं खसूसी शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे बहुत, यानी कि जब भी मैंने कुछ पूछा उनसे तो उन्होंने बाकायदा मुझे उसी टाइम जवाब दिया। इकबाल साहब, सॉरी जाहिद साहब भाई जो है, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ।
اور اللہ کے فضل سے آپ نے اتنا اچھا پڑھایا، اللہ پاک اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ دیں گے ضرور، کیونکہ میں تو کچھ نہیں دے سکتی، اجر دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ تو میں ایک ہاؤس وائف تو نہیں کہہ سکتی اپنے آپ کو، ایک ملٹی پلائی وائف بولوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤس وائف جو ہوتی ہے نا ملٹی پلائی ہوتی ہے، گھر میں بھی ہر چیز کو ٹائم دینا ہوتا ہے اور ساتھ پڑھنا پڑھانا بھی ہوتا ہے، مگر اس میں اتنی خوش ہوں کہ الحمدللہ میں ہر برائی سے بچی ہوئی ہوں، میں اپنے میں اتنی مگن رہتی ہوں کہ مجھے کچھ اور ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ کی پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جزاک اللہ۔ دعا سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے، سب سے بڑا تحفہ ہمارے لیے آپ کی دعا ہے۔ الحمدللہ۔ سسٹر ناہید کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم۔ میں نے تو ایکچولی جی یہ کورس جب شروع ہوا تو میں شروع کی میرا خیال ہے 3 کلاسز تو مس کر دی تھی، اس کے بعد جوائن کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ آپ لوگ یہ جو ریکارڈ کر دیتے ہیں نا، اس کی وجہ سے باقی بھی سب ملتا رہا۔ میں تو آپ سے بہت ہزاروں میل دور ہوں، اور میرے پاس صبح فجر کے ٹائم پہ آپ کا پروگرام یہ لیکچر آتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ٹائم بھی مل گیا مجھے اور میں کرتی بھی رہی، اور بلکہ بہت دفعہ تو اس طرح افسوس ہوتا تھا کہ پہلے کبھی نہیں سیکھا، بہت پہلے سیکھ لینا چاہیے تھا، لیکن اتنی لرننگ ہوئی ہے، اتنا کچھ سیکھا ہے، اتنی انفارمیشن ملی ہے کہ کبھی خود سے پڑھنے سے یا کسی جیسے استاد سے قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، لیکن جس طرح یہ سب ہمیں پتہ چلا ہے نا، اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے، بیکاز آج کل کی ایج میں اور پرانے زمانے میں جو اس کا ترجمہ وغیرہ کیا ہوا ہوتا ہے اس میں بہت ڈفرینس ہے، اور یہ آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے، ایک ایک ورڈ کو ایکسپلین کیا ہے۔ اسپیشلی میں زاہد بھائی کی بہت ہی زیادہ تھینک فل ہوں، کیونکہ یہاں پہ میرے پاس بکس بھی نہیں ہیں، تو اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہر طرح کی ہیلپ آپ لوگوں کی طرف سے ملتی رہی، اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ مجھے تو ظاہر ہے میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی سوائے تھینک یو کے، شکر ادا کرنے کے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کی بہت بہت جزا ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ یس میم، میری طرف سے آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے میں قرآن پاک پڑھتی تھی، جیسے روزانہ تلاوت ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بہت زیادہ پڑھتی تھی اور میرے ہسبینڈ مجھے کہتے تھے تم جو پڑھتی ہو اس کو سمجھتی بھی ہو یا نہیں سمجھتی، تمہاری اس پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی تو میں ان سے کہتی تھی کہ نہیں، ویسے بھی پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، بٹ ان کے کہنے سے نا، بار بار کہنے سے کہ جو پڑھ رہی ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور ایکسیڈنٹلی میں آپ کی مطلب اس میں کورسز میں شامل ہو گئی کہ اسی ون کیا کاشف صاحب کے ساتھ، پھر آپ کے ساتھ کیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ پاک نے میرے اوپر اسپیشل کرم کیا کہ مجھے ان لوگوں میں کم از کم شامل کر دیا کہ جو اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب آپ جیسے استاد مل جائیں تو میرے خیال میں ہم ہی بہت نکمے تھے، آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم ہی اپنی مجبوریوں میں، جیسے میں اکثر آپ سے کہہ دیتی تھی کہ میں کلاس نہیں اٹینڈ کر سکتی یا اس طرح سے، بہرحال ریکارڈنگ سے میں کوشش تو کر لیتی تھی، بہرحال مجھے بہت اچھا لگا۔ دیکھیں ویک میں ہم 2 کلاسز اگر آپ سے میں لے رہی تھی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو باقی 5 دن ہوتے تھے نا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس کو ریوائز کرنا، ہوم ورک کرنا گھر کے کاموں سے، تو بہت ساری قباحتوں سے دور ہو جاتا ہے بندہ۔ میں تو کم از کم اپنے آپ کو یہ کہوں گی کہ میں لوگوں سے کہتی تھی میرے پاس جو ہے نا اب کوئی فارغ ٹائم نہیں ہوتا گوسپ کرنے کے لیے یا اس قسم کے لیے۔ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈھیروں دعائیں ہیں میری آپ کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ میں QC4 بھی آپ کے ساتھ ریگولر کروں۔ تھینک یو سو مچ، اور زاہد بھائی کا اسپیشل بہت شکریہ جو انہوں نے مجھے ہر موقع پہ ارجنٹ بھی میں نے کچھ کہا تو انہوں نے میری بہت ہیلپ کی۔ تھینک یو زاہد بھائی۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ بلیسنگ آف اللہ ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیا، کر تو دیا نا، اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم اس کو کتنا
आगे वर्क करते हैं उसके ऊपर, या कितना अप्लाई करते हैं या कुछ करते हैं। अल्लाह की तो मेहरबानी हो गई हमारे ऊपर, अल्लाह का भी बहुत बड़ा शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम। जज़ाकल्लाह, बहुत थैंक कम यू सिस्टर, बारकाल्लाह। थैंक यू। देख लेते हैं जी आगे हमारे लिए और कोई, अगर कोई नई बात है तो। एक्सक्यूज मी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मैं भी आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि ढेरों ढेर आप लोग सबके लिए दुआएं, अल्लाह ताला इस दुनिया में भी और आखिरत में आपको बहुत आला मकाम अता करे। आप लोगों की बदौलत बहुत सारी चीज़ें, मसलन जैसे अभी एक सिस्टर बात कर रही थी कि फजूल चीज़ों की बजाय हम एक पॉजिटिव चीज़ जो हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव है, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि दूसरी दुनिया में भी, उस पर काम करने में मसरूफ होना शुरू हो गए हैं और अपने आप को एक पॉजिटिव अपनी पर्सनालिटी में पॉजिटिव चेंज देखते हैं। इवन जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो समझ आना शुरू हो गई है ना, जब हम अरबिक को समझने लगते हैं तो ये सब कुछ आप लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आप लोगों ने हमें, स्पेशली मैं एक दफा कई दफा सोचती हूँ, आप एक जस्ट लाइक एक मदर होती है ना अपने बच्चों को, ये इस तरीके से भी देख लो, ये वाला नोट्स भी देख लो, ये नोट्स भी देख लो, ये मेरे उस स्टूडेंट ने बनाया हुआ है, ये भी चेकआउट कर ले। मैम ये इतना ज्यादा आप हमें फैसिलिटेट करते हैं ना कि चले इधर से नहीं समझ आ रही तो इधर से समझ ले, इधर से नहीं आ रही तो इधर इस वाली चीज से समझ ले। और ये आपकी बहुत अच्छी आदत है लम्या। बस ये है कि ढेरों ढेर दुआएं हैं आपके लिए भी और आपकी पूरी टीम के लिए भी। इवन वो भी आपको बिल्कुल वैसे ही असिस्ट करते हैं, जाहिद भाई हो गए और सिस्टर अक्सा हो गई और बाकी दूसरी सिस्टर्स भी काफी आती हैं साथ में। तो ये है कि बस ढेरों ढेर दुआएं आप सबके लिए। बस अल्लाह मियां कबूल करे आप लोगों से भी और हमसे भी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करे, आपकी मेहनतों को कबूल करे। सिस्टर अक्सा इकरा अवैस भी हमारे साथ हैं, बहुत एक्टिव थी हमारी सिस्टर माशाल्लाह। कुछ कहना चाहेंगी जी सिस्टर इकरा? अनम्यूट कर लें जी सिस्टर। जी जी, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत सारी दुआएं। जब भी जिससे कुछ सिस्टर थोड़ी सी आवाज आपकी कम आ रही है, अगर थोड़ा सा माइक करीब कर लें। जी बहुत शुक्रिया सबका। ठीक है आवाज? जी बेहतर, थोड़ी सी अगर लाउड कर लें ठीक है। हाँ जी कोशिश करूँ। बहुत सारी दुआएं। जब भी किसी से कुछ पूछा सबने फौरन बताया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत तंग करते थे क्लास के दौरान, लेकिन आप इतना डिटेल से समझा देती हैं, सारा कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। और 99% है, थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है कि पोजीशन नहीं आई, लेकिन ठीक है बस। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। पूरी तरह बात समझनी है, लेकिन बता रही थी शायद कि छोटे बच्चे हैं और शोर करते हैं, तंग करते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमें अच्छा समझाया और अच्छा गाइड किया। अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं को और मेहनतों जी को। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि 99% है और थोड़ा सा अफसोस हो रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू हाईलाइट के ऑल्दो ऑब्वियसली हमारा जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है और जो हमारा एक्चुअली मकसद है कि कुरान हमें समझ आए, लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव, और मैडम को पता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जी दुनियावी तालीम में तो हम बड़ी कोशिश करते हैं, कंपटीशन होता है, तो आई बिलीव कि हमें दीनी तालीम में भी कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि इससे ह्यूमन नेचर है कि आप ज़्यादा कोशिश करते हैं और मोटिवेशनल हो जाते हैं ज़्यादा। अगर आप ये अटेम्प्ट करेंगे जी मैंने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी और वो होनी चाहिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन जी इट। बिल्कुल हैविंग सेड सर, दैट आई मैं डू ये बिलीव बिल्कुल द नहीं कह रहा सेम कि सर। जिनकी मुझे भी पोजीशन बड़ा जी दुख जी हुआ, मुझे भी बड़ा दुख हुआ सर। 99.3 पे मुझे लगा था कोई जी पोजीशन जी तो बन ही जाएगी, नहीं बनी चलिए सर, बड़ा दुख नेक्स्ट हुआ। टाइम इंशाल्लाह जी। लेकिन हैविंग सेड दैट इट डजंट मीन नेक्स्ट एट टाइम ऑल कि जिनकी पोजीशन आई है सिर्फ वही इंशाल्लाह कामयाब हुए। हम सारे कामयाब हैं जितने भी इस इंशाल्लाह। प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हैं, कुरान पाक के साथ आप मुंसलिक हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला आप सारों के लिए इसमें मज़ीद बरकत दे और आप कंटिन्यू करें इसको। जी ओवर टू आमीन यू मैडम। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अब मेरा ख्याल है कि हम ले लेते हैं फीडबैक अपने स्टाफ मेंबर्स। जाहिद भाई पहले और बाद में कोई हाँ और जी, वो टीचर थोड़ा सा तो सिस्टर। मैंने दे दिया पहले फीडबैक। ठीक है। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में दो तीन चीज़ें हैं जो थोड़ी सी मैं हाईलाइट करूँगा। ये बात तो आपको पता है, आपने ये हदीस सुनी ही होगी आई थिंक। काइंडली ये म्यूट कर लें एक सेकंड। हाँ ब्रदर आप अगर म्यूट कर लें, सॉरी
ٹھیک ہے. اچھا آپ نے QC1 میں حدیث آپ نے سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو اب جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے تو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہوگی کہ آپ قرآن پاک جو سیکھتا ہے اور جو سکھاتا ہے وہ سب سے بہترین ہے. اور obviously جس طرح ایک سسٹر نے آگے بات کی کہ آپ جتنے بھی اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہیں قرآن پاک کی اس کورس کے ساتھ منسلک ہیں وہ سارے لوگ جو ہے دوز آر دی چوزن پیپل آف اللہ. اور اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ اپنا ٹائم جو ہے قرآن پاک کو سیکھنے میں آپ نے اسپینڈ کیا ہے اور اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ ہی دے گا. اور obviously جو دوسرا پارٹ ہے اس کا وعلمہ کہ آپ دوسروں کو بھی سکھائیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ویٹ کریں کہ آپ فارملی سارے کورسز کر لیں گے اور ٹیچنگ کورس کریں گے تو پھر آپ پڑھانا شروع کریں گے، بلکہ آپ کنٹریبیوشن ابھی سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ آگے میڈم نے بات کی، ہماری سسٹر ہیں فوزیہ شاہد، وہ QC3 میں ہیں تو QC2 میں انہوں نے کافی ہیلپ آؤٹ کیا. ایک چیز میں تھوڑی سی یہاں پر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، ورک بکس جو ہوتی ہیں ویسے تو ہماری فارمیلٹی ہوتی ہے. ورک بکس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وی وانٹ ٹو میک شیور کہ آپ اس کی پریکٹس بھی کریں. تو جب بھی ورک بکس سبمٹ کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ہم اتنے نمبر دے دیتے ہیں، 15% آپ کو مل جاتے ہیں. اس میں ایسا ہم مارکنگ اس طرح نہیں کرتے کہ نمبر نہیں کاٹے جاتے. لیکن یہ میں بتاؤں کہ یہ ہمارے کورس کا خاصہ ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب سے ہم نے میڈم نے کورسز اسٹارٹ کیے ہیں کہ وی ڈو میک شیور کہ ہم اس کو فارملی تھارولی چیک کرتے ہیں پوری ورک بک کو، اور اس میں کریکشنز کر کے اور پھر آپ لوگوں سے ہم شیئر کرتے ہیں فیڈ بیک. آئی ڈاؤٹ کہ ایسا اتنا تھارولی کہیں اور بھی ہوتا ہوگا. جی بالکل. اور آئی کین ٹیل یو کیونکہ میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں یہ ورک بکس، اور ہمارے پاس جو جو ہمارے پاس اسسٹنگ اسٹاف ہے، AQTs ہم کہتے ہیں اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز، وہ لمیٹڈ ابھی ہمارے پاس اس کے اندر ریسورسز ہیں. اور یہاں پر میں چاہوں گا کہ میرا نام بار بار لیا گیا پرائمرلی کیونکہ میں کورس کوآرڈینیٹر ہوں، لیکن بیہائنڈ دی سین اور ادروائز بھی ہمارے جو سپورٹ سٹاف ہے اس میں بہت سارے جتنے بھی ریسورسز ہیں ساروں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی. اور اسپیسیفکلی خاص کر سسٹر جو ہماری ہیں سسٹر اقصیٰ ماگرے، میڈم نے بتایا کہ وہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور اس کے باوجود وہ دیکھیں انہوں نے آلموسٹ 75% ورک بکس انہوں نے خود چیک کی ہیں اور اس کا فیڈ بیک بھی پراپرلی دیا. اور پھر سسٹر فوزیہ شاہد ہیں اور سسٹر فرحانہ ہیں اور بھی کچھ سسٹرز ہیں، سسٹر عظمیٰ ہیں، انہوں نے بھی کافی ہیلپ کی ہے. تو یہ ہم بہت زیادہ ایفرٹس کر رہے ہیں. آبویسلی ہمارا مین انٹینٹ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ہم کسی انڈیویجول کے لیے اسپیسیفکلی یہ نہیں کرتے، بٹ انڈائریکٹلی ظاہر ہے وہ ساروں کے لیے ہم ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ میرا پوائنٹ یہ تھا، بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، کہ آپ بھی آئی ووڈ لائک کہ آپ والنٹیئر کریں. جو ابھی QC3 جنہوں نے کر لیا ہے وہ آپ QC4 میں جا رہے ہیں تو QC3 میں جب ورک بکس آئیں تو وہ اگر وہ اپنے آپ کو والنٹیئر کریں گے تو میں ان سے ہم شیئر کریں گے ورک بکس. اس طرح ان کی اپنی بھی آپ کی ریویژن بھی ہو جاتی ہے اور آبویسلی آپ کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. سیم وے جو ابھی QC3 میں آئے ہیں وہ QC2 کی ورک بکس جو ہے نا اس میں اسسٹ کر سکتے ہیں. تو آئی ووڈ اپریشیٹ کہ آپ اس طرف بھی تھوڑا سا یعنی اس سائٹ کے اوپر بھی تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کریں. ایک چیز میں تھوڑی سی یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو پیشنس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمارا یہ آپ دیکھیں نا، اگر ہم 1.5 گھنٹے کے لیے یا 1.25 گھنٹے کے لیے میڈم ٹائم اسپیئر کرتی ہیں اور باقی لوگ کرتے ہیں تو ہمارا ٹائم بھی قیمتی ہوتا ہے نا، ہمیں بھی اور بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو پتہ ہے یہ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، فیس بھی للہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس میں ہمارا کوئی چار آنے کا بھی اجر ہمارا اللہ تعالیٰ میں دے گا اور آپ کی دعائیں ہیں آبویسلی، لیکن ادروائز ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہماری کوئی مانیٹری اسپیکٹ نہیں ہے. تو ہم پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اسی طرح اس کے اندر انگیج ہوں اور تھوڑا سا پیشنس ہونا چاہیے. بعض کا کلاس تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ سم ٹائم کسی کی ہوتی ہے کوئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یا کوئی کہیں انگیجمنٹ ہے تو آپ کلاس لیو کر سکتے ہیں، ریکارڈنگ اویلیبل ہوتی ہے. لیکن کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو یعنی اگر آپ نئی کلاس میں رہ سکتے دیٹ از فائن لیکن اس کو ری ایکٹ نہ کیا کریں. اور سیکنڈلی میڈم جب کہتی ہیں تو آپ انٹریکٹ بھی کیا کریں نا، کیونکہ فزیکل کلاس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچر کسی بھی اسٹوڈنٹ سے کوئی چیز پوچھ سکتا ہے، تو وہاں تو اسٹوڈنٹ آگے سے یہ نہیں کہتا جی میں نے کوئی جواب نہیں دینا. آن لائن میں ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ 2-4 لوگ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، باقی سارے خاموش ہوتے ہیں. لرننگ آپ کی اور ہی ہوتی ہے لیکن انٹریکشن بڑی ضروری ہے نا. میں نے بتایا نا کچھ ہیومن نیچر کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. ٹیچر جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ مجھے آگے سے رسپانس ملے. اب آؤٹ آف 20 اگر
दो बंदे बात कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट बात कर रहे हैं और 18 बात ही नहीं कर रहे, तो खुद सोचेंगे कितना वो एक सॉर्ट ऑफ फीलिंग होती है जी कि पता नहीं अब इनको समझ भी आ रही है या नहीं आ रही है, एक ये भी उसका इम्पैक्ट होता है। तो आई वुड अप्रिशिएट कि गोइंग फॉरवर्ड आप थोड़ा सा पार्टिसिपेशन अपनी इंक्रीज करें। और अगेन मैनी कंग्रेचुलेशन, अल्लाह ताला आपके इस काम में बरकत डाले और आपकी इल्म में मज़ीद इजाफा करे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जज़ाकल्लाह जाहिद भाई, इतनी अच्छी जाहिद भाई ने जो बात की, मेरी बात तो शायद नहीं इतनी ज्यादा समझी आप लोगों ने थ्रू आउट द कोर्सेज, उनकी बात समझ लें, हो सकता है कोई चेंज करके बात करे उसकी समझ आ जाती है। मैं इसे एक नुक्ते को देख के पढ़ा रही होती हूँ, दिस अ डॉट जिसको कैमरा कहते हैं ना, वेरी स्मॉल डॉट। अब मुझे आगे से रिस्पांस ना मिले, बिल्कुल इंटरैक्टिव सेशन ना हो, कुछ ना हो, और मैं अपना पूरा भी लगा दूं ना, मतलब जोर एवरीथिंग, फिर भी सेटिस्फेक्शन उस तरह से नहीं होती ना। इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपसे अपनी तारीफें चाह रहे होते हैं, हम ये चाह रहे होते हैं कि कोई तो मतलब है कि सवाल का जवाब 2-3 के अलावा कोई और भी दे ना। इस वक्त भी फीडबैक का ये मतलब नहीं है कि हम चाह रहे हैं कि आप कहें कि आप कुछ भी सजेशंस वगैरह अपनी दे सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक भी दे सकते हैं, वो भी वेलकम होती है, सब कुछ है। ऑब्वियसली जो फिर हमारी लिमिटेशंस है उसके बीच में रह के हम काम कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट का हमेशा एक रूम होता है हर जगह पे, यकीनन हम हर वक्त कोशिश करते रहते हैं कि मजीद इम्प्रूव करें, मजीद इम्प्रूव करें। उसके लिए भी जाहिर है आप लोग कुछ बोलेंगे तो हमें कुछ अंदाजा होगा ना। तो हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता है। अगर किसी के नमाज के 10 मिनट लूज हुए हैं तो वो रिकॉर्डिंग भी तो अवेलेबल है। ऐसा भी तो हो सकता है कि रिकॉर्डिंग बहुत सी जगहों पे अवेलेबल नहीं होती। मैं एक इदारे को जानती हूँ जो यही कोर्सेज करवा रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग एज पर रूल रिकॉर्डिंग को नहीं बनाते, रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करते, रिकॉर्ड करते नहीं, मतलब क्लास। वो कहते हैं कि हमने क्लास को रिकॉर्ड इसलिए नहीं करना कि स्टूडेंट्स हमारी लाइव क्लास में फुली पार्टिसिपेट करें, इंटरेक्ट करें, मौजूद रहें और यहीं से सीखें जो कुछ सीखें। उन्होंने ये फैसिलिटी नहीं रखी हुई, हालांकि वो रख सकती हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इससे खराबी होती है कि लोग बस वो रिकॉर्डिंग को अवेल कर लेते हैं, लोग क्लासेस मिस करते हैं, लोग सीरियस नहीं होते, एटसेट्रा। उनका ये रूल है। तो लेकिन हमने बहुत फ्लेक्सिबल रूल्स रखे हुए हैं। वर्कबुक चेकिंग के हवाले से जाहिद भाई बता रहे थे, हम एक एक नुक्ता जेर जबर पेश चेक कर रहे होते हैं, हालांकि नंबर हमने पूरे देने होते हैं। यानी हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा लेते हैं, पूरी पेन लेते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो ये थ्रू आउट मैंने एंड में जाहिद भाई लोगों से भी डिस्कस किया, मैं बहुत डिसहार्ट थी एंड में, और मैं रिजल्ट की सेरेमनी भी नहीं करना चाह रही थी। मैं कह रही थी रिजल्ट भेज देते हैं ग्रुप में ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पैटर्न है हमारा तो आप जरूर करें और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, ये वो। तो उनकी बातों के ऊपर गौर कीजिएगा जो उन्होंने आप लोगों को इनवाइट किया कि आप लोग अपने आप को वॉलंटियर करें और खुद जरा एक्टिव हों, पार्टिसिपेट करें, सब कुछ करें। टीचर के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इस तरह से समझ नहीं आती कि वो किसको पढ़ा रहे हैं ना, मतलब है कि इनविजिबल मखलूकात जो सामने बैठी हुई हैं, क्या वो मुझसे खुश हैं, क्या उनको मुझसे कुछ फायदा हो रहा है, क्या ये कोर्स उनको मतलब उनके लिए अच्छा है, बुरा है, वटेवर, मुझे कुछ तो पता चले। कभी आप रीच कर सकते हैं अपनी टीचर तक, आप अपनी टीचर से खुद भी बात कर सकते हैं, कोई मतलब थोड़ा सा कोई कनेक्शन अगर आप रखें तो ये हमेशा हेल्दी होता है। सिस्टर अक्सर मार्गरेट हमारे साथ हैं, कुछ बात करें सिस्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ज़्यादा चीज़ें तो आपने और जाहिद भाई ने तो क्लियर कर दी हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जब एक मैं जैसे अब कर रही हूँ ग्रुप्स में अगर एक्टिव होती हूँ तो इससे मेरी अपनी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। जब इंसान फर्स्ट टाइम कोई चीज़ सीख रहा होता है तो वो और तरह सीखता है, लेकिन जब वो आगे सोचता है कि अभी हमने किसी को सिखाना है साथ साथ, तो वो और चीज़ हो जाती है। मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और मैं यही चाहूँगी कि बाकी स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को समझें और वो नेक्स्ट कोर्सेज में भी लाजमी नहीं वो एक ही किसी टीचर के साथ हो, जिधर भी उनको जो टाइम भी सूट करता है, हम किसी को पाबंद नहीं करते, लेकिन वो अपने अपने टाइम के मुताबिक इस तरह करें, एक्टिविटीज़ वगैरह में हिस्सा लें सब, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे इससे उनकी लर्निंग होगी और सब। जज़ाकल्लाह सिस्टर अक्सर की खूबसूरत तरीन आदत में से एक ये आदत अल्लाह ताला ने उनको जो दी है, उन्होंने कभी किसी काम से रिफ्यूज नहीं किया, उन्होंने बढ़ चढ़ के हर काम को खुद से हमसे ले लिया। यानी हम कहें कि ये काम किसी और को देते हैं तो जब उन्हें पता चलेगा कि और लोग इतने ज्यादा वॉलंटियर नहीं करे तो वो कहती हैं कि बस मुझे दे दे, आप बेफिक्र हो जाए। एक सपोर्ट स्टाफ का मुझे ये कह देना कि आप बेफिक्र हो जाएं, आप यकीन करें ये इतनी बड़ी बात होती है कि अगेन मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, दिल से दुआएं निकलती हैं कि मैं आप परेशान हो, मैं कर लूँ, मैं देख लूंगी, बस हो जाएगा, आप फिक्र न करें, हो जाएगा। तो बड़ी बात है और वाकई इससे खुद को बहुत फायदा होता है। हम सब ने वैसे ऐसे ही स्टार्ट किया था, वे बैक में सोचती हूँ ऐसे ही स्टार्ट किया था ना हम लोगों ने, पहले पढ़ा फिर टीचर्स के साथ बढ़ चढ़ के वॉलंटियर किया,
اور یہ جس طرح یہ لوگ بچیاں کر رہی ہیں، یہ لوگ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، مجھے اپنا وہ سارا وہ یاد آتا ہے نا. میں بھی ہر چیز میں ہوتا تھا کہ سر آپ مجھے دے دیں، بس میں کر لوں گی سر، آپ بالکل وری نہ کریں، آئی لو. تو اس طرح کر کے ہم نے سیکھ لیا. بہت ہمیں ریویژن کے مواقع ملے، بہت ہمیں پریزنٹیشن کے مواقع ملے، اسٹوڈنٹس سے انٹریکٹ کرنا، اسٹوڈنٹس کی پوری اس نیڈس کو سمجھنا، سائیکی کو سمجھنا، یہ وہ، اور بہت ملٹیپل بینیفٹس سے حاصل ہوئے. اپنے اساتذہ کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن بنا، ایک عقیدت کا، محبت کا. انہوں نے ہمیں اکنالج کیا، انہوں نے ہمیں آگے بڑھایا، سب کچھ کیا. تو اس سے آپ کو مطلب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ملٹیپل بینیفٹس. تو ضرور آپ لوگ بھی کوشش کریں جتنا کر سکیں. اگین ہم کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے، سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، سب کچھ ہے. اچھا چیٹ میں اگر جی کسی نے کوئی خاص سسٹر، بات تو جی سسٹر، اگر آئی ووڈ لائک کہ اگر سسٹر ام طلا تھوڑے سے فیڈ بیک اپنا دے دیں. ان کا فیڈ بیک امپورٹنٹ ہے. وہ اتنی ساری اسٹوڈنٹس کو انہوں نے مینیج کیا ہے ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے، اور اتنی ایفرٹس کی ہیں. اگر ان کے لیے پاسبل ہے، ان کے اصل میں وہاں پر ان کا نیٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے. سسٹر آپ سن پا جی رہی بالکل. ہیں؟ السلام علیکم سر. میم ابھی ایمرجنسی میں نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے ابھی. اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اچھا، ان کے ٹھیک ہے. بھائی میری کا بات ہوئی تھی ایکسیڈنٹ آج ہوا تھا، آفٹر ان کے نون لیے میں. دعا. جی جی ان کے لیے دعا میری کیجیے بات گا. ہوئی تھی آفٹر نون میں، تو بھائی کی ماشاءاللہ طبیعت بہتر ہو رہی تھی. ان کی فیملی میں ایک اور بیبی بھی بیمار ہے، اس کی بھی طبیعت اب کچھ بہتر ہو رہی تھی. لیکن یہ کہ اوور آل وہ بہت مصروف ہیں اور بہت آکوپائڈ ہیں، بھاگ دوڑ میں، جی کبھی ادھر کبھی ادھر، مشکلات. جی 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 ان کے لیے میم. اسپیشل آپ سارے اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے اسپیشل دعا کیجیے گا. آپ یہ نوٹ کریں کہ انہوں نے، حالانکہ ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنے سارے اسٹوڈنٹس کے جو ریزلٹ ہیں کمپائل کیے. یہ کہنا رزلٹ بڑا کمپائل آسان ہے، کیے. لیکن جی بالکل. ایکچولی جب کوئی اس طرح کی سچویشن میں ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. کائنڈلی ان بالکل کے جیسے لیے مجھے آپ بتا رہی تھی دعا کہ کیجیے گا. لپس پہ سٹیچز لگے، پتہ نہیں آئیز کے قریب سٹیچز لگے، کہاں کہاں سٹیچز لگے. تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. کسی اپنے کو ذرا سا کانٹا بھی چھپ جائے تو کیسے آپ کی پوری توجہ پھر اسی طرف ہوتی ہے، اور اتنا بڑا اللہ مسئلہ تعالیٰ بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ جلدی عطا کرے، کمپلیٹ آمین ریکوری دے. میڈم میں آمین ذرا تھوڑا آمین. بیچ میں سے چلا گیا تھا، آمین. اور میں پرسنلی آئی ایم گریٹفل، کیونکہ یہ جو ہمارا QC2 ہے یہ بہت اچھا سیشن رہا ہے. میں نے QC1 بھی اٹینڈ کیا تھا، لیکن ہم نے بہت کچھ سیکھا. خاص کر آپ ڈیپتھ میں جا کے ہمیں پڑھاتی رہی، اور اس میں اور جس طرح کی فالو اپ اور چیکنگ رہی ہے وہ بھی دیٹ از آلسو کمینڈیبل. اس کو بغیر تعریف کیے آدمی نہیں رہتا. آئی ڈونٹ نو نام مجھے ماگرے پڑھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا جو ہے نا، جس نے کوئی کیوری پوچھی ہے انہوں نے جواب دیا. اور میری صرف ایک گزارش تھی، کیونکہ یہ فیڈ بیک کا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے پاس کتابیں ہوتی ہیں. زاہد صاحب بھی سن رہے ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں، اور آپ بھی سن رہی ہیں میڈم پریا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہم ٹائم بچا سکتے ہیں بیچ میں نا، جو ڈسکشن ہو سکتی ہے. کیونکہ میں اسی فیلڈ سے ہوں، اور میرا کافی ایکسپیرینس ہے، 25 سال میں نے پڑھایا ہے. آپ سلیبس ہی 2 گھنٹے میں، یہ لیسن ہی 2 گھنٹے میں کور کرتی ہیں، اور بڑی مشکل سے میں نے دیکھا ہے، بڑی محنت سے کور کرتی ہیں. لیکن آپ کچھ چیزیں پڑھتی ہیں جو مثلا لکھا ہوتا ہے کہ بھائی بیان، اسباق وغیرہ، یہ وہ سارا کچھ بکس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہر بندہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے جو آپ میں ہے کہ جو بھی کیچنگ ورڈ ہیں، جہاں پر کسی چیز کو آپ نے فوکس کرنا ہے، اس کے اوپر یس آپ نے ٹائم دیا ہے، اور آپ کو دینا بھی چاہیے. جو چیزیں نارمل پڑھنے والی ہیں وہ ہم سب پڑھ سکتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اس سے ٹائم آپ کا بچ جائے گا. اور اس میں یہ ہے کہ کوشچن آنسرس میں ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹس بھی کوشچن کریں، لیکن ٹیچر بھی کچھ کوشچن ایسے اسٹوڈنٹس پہ کرے. اور جیسے بہت ساری بہنیں بھی ہیں اس میں، بیٹیاں بھی ہیں، ان کو بائی نیم بھی کہہ سکتی ہیں آپ کی یہ کوشچن کر، اور اس طرح آپ کلاس کو انوالو کر سکتی ہیں اس کے اندر. لیکن آئی پرسنلی فیل کہ پورا جو آپ کی ٹیم ہے انہوں نے اس دفعہ، حالانکہ میں نے QC1 بھی اٹینڈ کیا ہے، QC2 بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے، لیکن میں جو فالو اپ آپ لوگوں کا دیکھ رہا ہوں دیٹ از ونڈرفل. پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے پوری ورک بک میں ہر ایک چیز کو، ایک ایک لفظ کو پڑھا گیا ہے، اور اگر کہیں غلطی ہے اس کو اٹ از ناٹ ڈن. اور خاص کر وہ چیزیں جو آپ بک اوپن کر کے کرتے ہیں،
یا آپ کی ہیلپ کی جاتی ہے تو اس میں اتنا فوکس نہیں کیا جاتا. پیپرز آف کورس وہ تو خیر QCs ہے. تو میں آن بیہاف آف دی گروپ اینڈ پرسنلی ویری گریٹفل ٹو مس پریا, سجاد اور جو کوآرڈینیٹر ہیں ہمارے, اور باقی جتنی بھی سسٹرز اور بیٹیاں ہیں ان کے لیے. You have contributed a lot and definitely we are improving inshallah with the passage of time. We have started understanding at least اتنے نہیں percent جو لکھے ہوئے ہیں, تو کم از کم جب قرات کرتا ہے امام صاحب تو ہمیں تھوڑا بہت اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس سبجیکٹ کو ٹچ کیا جائے. It's a useful course, wonderful time. میرے پاس حالانکہ ٹائم میں بہت سارے کلاسز اور لے رہا ہوں, لیکن نہ ہونے کے باوجود بھی میں یہ آئی میک شیور کہ یہ کورسز ہیں آپ کے, اس میں انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے دوسرے QC2 لینے کے بعد. انشاءاللہ وی ول گو along. اور کبھی کبھی ہم کویشچن پوچھتے ہیں تو آپ کو تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ بھئی یہ آگے آنا ہے. میں آئی پرسنلی فیل کہ اگر کوئی بھی آپ اگر جانتی ہیں تو تھوڑا بہت اشارہ دے دیں اور ساتھ ہی بتا دیں کہ یہ QC3 میں یا QC4 میں آئے گا, تاکہ جس کا کویشچن ہے اس کو انٹرٹین کر لیا ہوتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو, آپ کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں. Thank you so much for your valuable feedback, brother Ghulam Abbas and everyone. سب نے جو کچھ بھی کہا ہم نے نوٹ ڈاؤن کیا, ہم نے سنا, اس کو سمجھا. انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے, مزید امپرومنٹ کے لیے بھی کوشش کریں گے, اور جیسے آپ سب کو سوٹ کرتے ہیں, جیسے آپ سب کے لیے آسان ہے, اس کو مزید آسان بنانے کے لیے ہم ہر وقت سوچتے رہتے ہیں, پلاننگ کرتے رہتے ہیں. زاہد بھائی, سسٹر اقصیٰ, باقی ساری ٹیم کے لوگوں سے بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی اپنے ساتھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی لیزان رکھیں, زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ اسی طرح سے کرتے رہیں. میرے ساتھ بھی مجھے بھی بتاتے رہیں کہ کیا کریں مزید, کیا نہ کریں, کس طرح سے. ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کا بھی انٹریکشن جو بھی ہوتا ہے میرے ساتھ شیئر ہو جاتا ہے موسٹ آف دا ٹائمس کہ اسٹوڈنٹس یہ چاہ رہے ہیں, اس کو یہ پرابلم ہے. مشورہ ہم لوگ آپس میں کرتے رہتے ہیں, اکثر ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں. تو مزید انشاءاللہ اکٹھے مل کے چلیں گے, چلتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے. اور پلاننگ جہاں تک ہے وہ یہی ہے کہ جب تک صحت و زندگی ہے یہی کام کرنا ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں آپ نے کب تک یہ کام کرنا ہے, فیملی میں بھی لوگ پوچھتے ہیں, تو میں بتاتی ہوں کہ ہمیشہ کرنا ہے یہ کام. تو کچھ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اب کافی عرصہ ہو گیا, اب کچھ اور کام کر لینا, یعنی تو میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ کچھ اور سے کیا مطلب, یعنی اس سے بہتر بھی کوئی کام ہے. اور جیسے کہ بہت ساری سسٹرز نے کہا کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا اور کچھ کرنے کا. ایگزیکٹلی, بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں تو ایسا پھنسایا ہے نا اس پورے سسٹم نے, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی کیسی محبت, کیسی مہربانی ہے کہ ہمیں بس اسی چکر میں ڈالتی ہے. اب ہمارے پاس کسی اور چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے, 24 گھنٹے یہی سوچنا ہے, یہی سب کچھ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جی کا ایک بردر احسان ہے. ہیں. جی اب بات السلام کمپلیٹ کر لیں. علیکم. جی بہت جی شکریہ آپ کا, بہت خوشی ہوئی اس کورس کو اٹینڈ کر کے. اور میں تو پہلے سے بھی ذرا سعودی عرب میں بھی اس کو اٹینڈ کیا تھا, لیکن وہ بکس وغیرہ جو ہیں تھوڑی آج کے لحاظ سے تو تھوڑی خاصی ایڈیٹڈ ہو گئی ہیں. اور وہیں ڈاکٹر صاحب سے بھی, ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم سے بھی ملنے کا کئی بار اتفاق ہوا, کیونکہ وہ جدہ کے وہ عمرے وغیرہ کے سلسلے میں وہاں آیا کرتے تھے. بہرحال یہاں آ کے بھی میرا یہ جاری رہا اور بہت خوشی ہوئی. اور جیسے ابھی آپ نے کہا اور بالکل رائٹلی کہا ہے کہ یہی رہے گا آخر تک. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عربی زبان جو ہے یہ ہمارے ساتھ آخر تک رہے گی, جب تک ہمارا ایمان اگر انشاءاللہ ساتھ ہے. تو نماز ہم پر فرض ہے, چاہے اشاروں میں پڑھیں, کیسے بھی قابل ہوں گے, چاہے صحت دیکھ کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکیں, تبھی عربی تو پڑھنا ہی ہے. اور نماز پڑھنی ہے تو اس کا مطلب عربی میں ہی ہے, اذان اور نماز. تو اس کا ساتھ انشاءاللہ ہمارے آخر دم تک رہے گا ہمارے ساتھ. تو یہ بہت ضروری ہے, اور اس کو سمجھنا اور پڑھنا, جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں ایفرٹس جتنی بھی ہے. تو I did feel your resentment when you just in a lighter mode when you say Ashura کے موقع پہ you said خوش and it was just an interrogative, I mean a question mark there. کہ آج کلاس نہیں ہے خوش. So I mean I feel your passion that آپ چاہتی ہیں کہ پڑھائیں رہیں, تو بہت اچھی بات ہے, اچھا لگتا ہے. انشاءاللہ جاری رہے گا یہ سفر جب تک بھی
اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, as long as I live. Okay, انشاءاللہ. بہت اور شکریہ. آگے پلائیں گے بھی. آپ سب لوگ ٹیچرز بھی بنیں گے, یہ بھی بات ہماری طرف سے آپ لوگ سن لیں, نصیحت ہے ہماری طرف سے. ایک آخری تحفہ جو میں آپ کو اس باکس کے اندر, جو اصل میں تحفہ ہے جو میری طرف سے وہ نصیحت ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ ٹیچرز بھی بنیں. جو کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو سکھاتے جائیں کسی نہ کسی انداز میں, فارملی انفارملی. ٹریننگ لے سکیں تو بہت ہی اچھا ہے, نہیں لے سکیں تو جب بھی اپنے اندر کے ٹیچر کو بس باہر لائیں. QC1 میں ہمیں ڈاکٹر صاحب بتا دیتے نا کہ آپ نے اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ موڈ میں نہیں بلکہ ٹیچر موڈ میں ہی رکھنا ہے, بٹھانا ہے. اور بس الحمدللہ میں جب سوچتی ہوں نا پیچھے مڑ کے, تو میں یہی سوچتی ہوں کہ ہوا ہی کچھ ایسا نا, ایسا ہی کچھ ہو گیا کہ پہلے دن سے ہی وہ برین کو نا اس طرح سے کر لیا کہ آپ نے ٹیچر ہی بن کے رہنا ہے. یعنی ہو سکتا ہے یہ سوال مجھے کسی کو سمجھانا ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ اس کو اس طرح سے پوچھ لے, اس اینگل سے پوچھ لے, مجھے یوں بھی آنا چاہیے, مجھے یوں بھی آنا چاہیے. آج تک میں اپنی کسی بھی کلاس میں جاتی ہوں, ویسے میں اپنے تھوڑی سی اس کے بارے میں بتاؤں, جو ٹریننگ ہوئی ہے نا, تو میں ہمیشہ سے سیلف اسٹڈی کر کے جاتی ہوں, میں پہلے سے پڑھ کے جاتی ہوں. اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے ٹیچر سے کوشچن کرنا بھی ہے نا, تو مجھے اس کا جواب پہلے سے آنا بھی چاہیے, کیونکہ سر مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا خیال ہے, آپ بتائیں نا, مطلب کس طرح سے. تو میری پہلے سے تیاری ہوتی ہے. تو یہ بھی میری آپ لوگوں کو ایک نصیحت ہے کہ آپ لوگ جب آئیں کلاس میں تو اپنا لیسن پڑھ کے آیا کریں, اپنے سوالات پہلے سے کچھ بنا کے اور اس طرح سے تیاری کر کے, اس سے آپ کے علم میں بہت پختگی آتی ہے, بہت زیادہ. تو جزاکم اللہ خیرہ. ختم کریں زاہد بھائی سیشن کو, اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے. چیٹ وغیرہ میں نے دیکھ لی ہے تقریباً, اور سب لوگوں نے الحمدللہ. ہاں, ایک سسٹر ناہید نے جن کے لیے دعا کے لیے کہا ہے, تو ہم لوگ سب دعا کو ہیں. ان کی ممانی بہت سیریسلی بیمار ہیں, کینیڈا میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کریں, شفائے کاملہ اور عافیت عطا فرمائے. فیملی کے لیے بھی آسانیاں ہوں, آس پاس کے لوگوں کے لیے جتنے بھی بیمار لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, اور ان کی بیماریاں اور ان کی تکلیفیں, مشکلات اس طرح سے دور کر دے کہ بس ان کے لیے, یعنی ان کے گناہوں کی صفائی کا بھی ذریعہ بنا دے, اور فیملی کو صبر بھی دے, استقامت بھی دے. آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر, دین کے اوپر قائم رکھے. اس کے ساتھ ہم اپنی آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں. گروپ میں آپ لوگوں کے ساتھ سب چیزیں, ہم لوگ ان ٹچ رہیں گے, ہم کہیں بھی نہیں جا رہے, ہمارے گروپس انٹیکٹ ہیں, سوائے ایک دو لوگوں کے جن کو پتہ نہیں کوئی جلدی تھی انہوں نے گروپس لیو کیے ہیں, لیکن ایڈمن گروپ میں پھر بھی لوگ موجود ہیں. تو آپ لوگ بھی گروپ میں موجود رہیے گا, کیونکہ وہاں پہ ہم نے آپ سے فلائرز اور اگلی انفارمیشن بھی شیئر کرنی ہے نا. تو ہماری رجسٹریشن کی پوری جو ایک ہوتی ہے, ایک سبجیکٹ فارم ہے, ایوری تھنگ ہے, تو وہاں پہ آپ بھی رہیں انٹل کہ آپ لوگ نیکسٹ آنے والے گروپس میں شامل نہیں ہو جاتے. جب آپ ہو جائیں گے تو آپ پچھلے گروپس کو لیو کر دیجیے گا. ہم اپنے سیشن کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے الی اللقاء مع السلامہ, اس کا مطلب ہے ٹل وی میٹ نیکسٹ ٹائم ود سلامتی انشاءاللہ. تھینک یو.